안녕하세요. Саламатсыздарбы? 한 주간 잘 지내셨습니까? Бир жума бою жакшы жүрдүңүздөрбү? 건강은 어떠세요? Ден соолуктарыңыздар кандай? 우리 지난 주일에는 우리 청년들 이 주관한 바자회를 은혜롭게 잘 마쳤습니다. Өткөн жекшемби күнү биздин жаштарыбыз уюштурган жарманкени райым ичинде жакшы өткөзүп алдык. 청년들이 준비를 많이 했고요. Ал үчүн жаштар аябай көп даярданышты. 다들 또 기쁜 마음으로 참여해 주셔서 은혜롭게 잘 마쳤습니다. Сиздер дагы баарыңыздар кубаныч менен катышып бергениңиздер үчүн райым ичинде жакшы бүттү. 내일부터 청년회 주관하는 세미나가 있잖아요. Ал эми эртең болсо жаштар уюштуруп жаткан семинар башталат. 모든 경비들을 이번에 청년들이 다 부담하기로 했거든요. Анан семинарда кете турган бардык чыгашанын баарын жаштар өзүбүз төлөйбүз дешкен болчу. 그래서 바자회를 준비하고 Ошол себептен дагы ярмарка өткөзүштү. 또 지난주에는 쭉 이제 전도할 분들의 신방을 다녔죠. Анан өткөн жумада болсо жакшы кабар таратып посещенияга да барып келишти. 그래서 많은 분들이 참여하기로 약속을 받았다고 합니다. Ошондо көп адамдар катышабыз деп убадаларын беришиптир. 우리 식구들도 많이 기도해 주시고 Ошол себептен сиздер дагы алар үчүн көп сыйынып туруңуздар. 하나님이 어떻게 역사해 주시는지를 경험하는 귀한 시간이 되면 좋겠습니다. Кудай кандайча иштерин көрө турган баалуу убактардан болушун каалайм. 자, 같이 함께 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай ата сага ыраазыбыз. 우리의 영혼을 영원한 멸망에서부터 구원해 주셨습니다. Биздин жаныбызды сен түбөлүктүү өлүмдөн куткарып алдың. 그리고 저희들 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Жана бизди Кудайым өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 또 저희들에게 영원한 영광과 또 영원한 상급을 약속해 주시니 감사를 드립니다. Жана бизге түбөлүктүү даңкты жана түбөлүктүү сыйлыкты убада кылгандыгың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 저희들에게 귀한 주일의 시간을 준비해 주셨습니다. Бүгүн сен биз үчүн ушул баалуу жекшемби күндү даярдап бердиң. 말씀을 사모하는 우리 형제와 자매님들 한 자리에 함께 불러 모아 주셨습니다. Кудайым сен сөзүңдү сүйгөн бир туугандарыбызды ушул жерге чогулттуң. 오늘도 배우는 말씀을 통해서 우리 각 사람에게 은혜를 내려 주시기를 부탁을 드립니다. Бүгүн үйрөнө турган сөз аркылуу дагы ар бир адамга ырайымыңды төгүп беришиңди суранабыз. 그리고 마땅히 행할 길들을 가르쳐 주시기를 부탁을 드립니다. Жана кайсыл жолдо жүрүш керек экендигин үйрөтүшүңдү суранабыз. 우리의 모든 삶이 하나님과 동행하며 하나님의 영광을 위한 삶이 되기를 원합니다. Биздин калган бүт жашообуз Кудайым сен менен чогуу бир жолдо жүргөн жана сен үчүн жашаган жашоо болушун каалайбыз. 우리 가는 걸음이 말씀에 합당한지 올바른지 더욱더 깨닫게 도와주시옵소서. Биздин кылып жаткан ар бир кадамыбыз сөзгө туура келип жатабы же туура келбей жатабы ошону туура айырмалап билүүгө жардам бере көр. 이 나라에 주님이 세우신 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 핍박과 어려움 가운데 있지만 믿음을 지키며 살아갈 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Куугунтук жана кыйынчылыктар болуп жатса дагы аларга карабастан ишенимдерин сактап жашоого жардам бере көр. 그래서 이 나라의 더 많은 사람들에게 은혜의 복음을 잘 전할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Жана Кыргызстанда көптөгөн адамдарга бул ырайым жөнүндө жакшы кабарды жеткизүүгө жардам бере көр. 또 우리 성도님들 가정 주님이 보살펴 주시옵소서. Ошондой эле Теңирим ар бир ыйык бир тууганыбыздын үй бүлөсүнө өзүң кам көрө көр. 주님을 섬기며 살아가는데 부족함이나 어려움이 없도록 주님이 돌봐 주시옵소서. Теңирим сага кызмат кылып жашап жатканда кемчиликтер жана кыйынчылыктар болбош үчүн өзүң кам көрө көр. 육신의 건강도 주님이 지켜 주시옵소서. Ошондой эле ден соолуктарын дагы Теңирим өзүң сактай көр. 생활에 어려움이 없도록 주님이 돌봐 주시옵소서. Жашоолорунда көп кыйынчылыктар жок болуш үчүн өзүң жардам бере көр. 그래서 우리가 날마다 이 은혜의 복음을 전하는 일을 위해서 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ушундайча биз күнүгө ушул ырайым жөнүндө жакшы кабарды таратып жашаш үчүн жардам бере көр. 그리고 이 나라를 위해서도 기도합니다. Ошондой эле бул өлкө үчүн да сыйынабыз. 정치하시는 분들 주님께서 은혜 가운데 잘 지켜 주시옵소서. Саясатчыларды дагы өзүң ырайым ичинде жакшы сактай көр. 그래서 우리가 평안한 가운데 복음을 전하며 살아갈 수 있도록
주님이 도와주시옵소서. ушундайча биз тынчтыктын ичинде жакшылыкка батыратып жашай алышыбыз үчүн өзүң коргой көр. 오늘 모든 말씀의 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүн боло турган сөздүн баардык убакытын тегерим сага тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым ичинде убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 오늘 본문의 말씀은 시편 126장 6절 말씀입니다. Бүгүнкү сөздүн негизги аяты 125-забур 6-аят. 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аятты баарыбыз чогойгойлу. Үрөндөрүн талаага ый менен көтөрүп баргандар боолорун кубаныч менен көтөрүп кайтышат. 우리는 2월 초부터 계속 열매 맺는 삶에 대해서 말씀을 배우고 있습니다. Биз сиздер менен февраль айынын башынан баштап жемиш берип жашоо деген темада сөз үйрөнүп жатабыз. 구원받은 사람은 당연히 하나님 앞에 아름다운 열매를 많이 맺으며 자라가야 됩니다. Анткени куткарылган адамдар Кудайдын алдында сөзсүз түрдө кооз кереметтүү жемиштерди берип жашаш керек. 우리의 삶도 변해야 되잖아요. Биздин жашообуз дагы өзгөрүш керек да. 그래야 구원받지 못한 사람들에게 빛을 그리고 복음을 전할 수 있는 겁니다. Ошондо гана куткарылуу ала элек адамдарга жарык боло алабыз жана аларга жакшы кабар айта алабыз. 그래서 우리 삶을 통해서 아름다운 열매가 맺혀야 되고요. Ушундайча биздин жашообуз аркылуу дагы ушундай кереметтүү кооз жемиш берилиш керек. 그리고 그런 삶을 통해서 또 다른 사람들 주님 앞으로 인도할 수가 있잖아요. Жана анткени ошондой жашообуз аркылуу биз башка адамдарды дагы Теңирге алып келе алабыз. 우리 모두는 다 하나님 앞에 열매를 많이 맺는 삶을 살기를 원하십니다. Теңир болсо биздин баардыгыбыздын жемиш берип жашашыбызды каалайт. 근데 열매는 누가 주시죠? Бирок жемишти ким берет? 열매는 하나님이 주십니다. Жемишти Кудай берет. 우리가 열매를 많이 맺기 위해서 당연히 해야 될 일들이 있죠. Биз болсо жемиш берип жашаш үчүн сөзсүз түрдө аткарыш керек болгон иштер бар. 그래서 한 가지를 지금 배우고 있는 겁니다. Ошол кандай иштер экенин бир-бирден сиздер менен үйрөнүп жатабыз. 이제 마무리를 해야 될 것 같아요. Эми бул теманы бүтүрүш керек. 다른 드릴 말씀도 많이 있는데 Анткени башка да айта турган сөздөр көп. 원래 한 주 계획된 설교가 벌써 지금 6번째, 7번째가 지금 진행이 되고 있습니다. Негизи мен бул теманы бир эле жекшембиде өтөйүн деген, бирок 6 жумага созулуп кетти. 듣는 분들도 좀 지겨우실 것 같아요. Угаткандар дагы кичине зеригип тажап кетти окшойт. 똑같은 말씀을 또 전하시나라고 생각할 수도 있겠죠. Бир эле сөздү кайра кайталап жатабы деп ойлоп калышы да мүмкүн. 하지만 너무나 지금 중요한 말씀을 배우고 있는 겁니다. Бирок сиздер менен биз абдан маанилүү сөз үйрөнүп жатабыз. 우리 지난주에는 갈라디아 6장 말씀을 배웠잖아요. Өткөн жумада сиздер менен Галатиялыктарга 6-бөлүмдү үйрөнгөнбүз. 스스로 자신을 속이지 마라. Өзүңөрдү өзүңөр алдабагыла дейт. 하나님은 사람들에게 멸시받는 분이 아니시다. Анткени Кудай адамдарга шылдың болбойт. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두게 될 것이다. Анткени адам эмнени сепсе ошону орот дейт. 자기 육체를 위해 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두게 될 것이고 Өзүнүн күнөөкөр табиаты үчүн сепкен адам күнөөкөр табиятынан чири турган нерсени алат. 그리고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두게 될 것이다. Ал эми рухка сепкен адам болсо рух аркылуу түбөлүк өмүрдү алат. 이게 지난주의 주제 말씀이었습니다. Өткөн жумадагы сөздүн темасы ушундай болгон. 우리 무엇으로 심어야 될까요? Биз ошондо эмнеге себишибиз керек? 당연히 성령을 심어서 성령으로부터 심어서 영생의 열매를 많이 거둬야 되잖아요. Албетте рухка себип жана рухтун көптөгөн түбөлүк өмүрдүн жемиштерин алышыбыз керек. 근데 그렇지 못한 사람들도 있잖아요. Бирок андай боло албаган адамдар дагы бар. 구원을 받았지만 육체를 위해서 심는 사람들도 있기 때문입니다. Куткарылуу алса деле өзүнүн денесинин күнөөкөр каалоолору үчүн сээп жаткан адамдар бар. 자, 육체를 위해 심는다는 말이 무슨 말일까요? Денесинин күнөөкөр табияттын каалоосуна сээп жаткан адам деген эмнени түшүндүрөт? 하나님을 모르는 세상 사람들처럼 세상을 위해서만 살아가는 사람을 말하는 거죠. Кудайды таанып билбеген, дүйнө үчүн жашаган адамдар сыяктуу да эле жашайт дегенди түшүндүрөт. 육체에서 무엇이 나옵니까? Анткени денеден эмнелер чыгат? 저절로 선한 것이 나올 수가 없죠. Өзүнөн өзү эле жакшы нерселер чыкпайт да. 육체는 무엇을 요구합니까? Бул дене эмнени талап кылат? 죄와 쾌락을 요구하잖아요. Күнөөнү жана рахатты талап кылат.
그래서 육체를 따라 살게 되면 어떤 열매를 거두게 될까요? ошондо күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашасак анда эмнени алабыз? 아무 가치 없는 썩어진 것을 거두게 되는 거예요. эч нерсеге жарабаган, чирей турган нерсени гана алабыз. 근데 구원받은 그리스도인들도 잘못하면 그런 삶을 살 수 있기 때문이죠. Бирок куткарылган машаякчылар дагы эгерде туура эмес жүрсө, анда ушундай жашоо менен жашап калышы мүмкүн. 그래서 바울 사도가 갈라디아 교회가 편지를 써서 보내신 거예요. Ошол себептен элчи Паул Галатиядагы жыйынга кат жазып жиберген. 자, 이 갈라디아 5장에 보면요. Галатиялыктарга 5-бөлүмдү 이게 карасак, 육체 열매에 대해서 기록을 하고 있습니다. бул күнөөкөр табияттын жемиштери жөнүндө жазылып атат. 이 말씀을 잘 한번 보시기 바랍니다. Бул аятты жакшылап караңыздар. 5장 19절부터 21절까지 말씀인데요. 5-бөлүм 19-аяттан 21-аятка чейин. 천천히 같이 한번 읽어보시겠습니다. Шашылбастан баарыбыз чогуу койлук. Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү. Алар ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпластык, адепсиздик, бутка табынуу, сыйкырчылык кылуу, касташуу, чыр-чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш талаш, келишпестик, жалган окутуу. 그리고 21절 말씀도요. 21-аятты дагы жек көрүү, киши өлтүрүү, аракечтик, шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Силерге мурда эскерткенимдей эле дагы да эскертемин. Мындай кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. 이 말씀은 구원받지 못한 세상 사람에게 하신 말씀이 아니죠. Бул сөздөр куткарылбаган дүйнөдөгү адамдарга карата айтылган сөздөр эмес. 갈라디아 교회에게 하신 말씀이에요. Галатиядагы жыйынга карата айтылып жатат. 물론 이런 열매들은 하나님을 모르는 사람들에게 나오는 열매들입니다. Албетте бул жемиштер болсо Кудайды таанып билбеген адамдардан чыккан жемиштер. 그들은 육체를 위해 살아가잖아요. Анткени алар өзүнүн күнөөкөр табияты үчүн жашашат. 육체가 원하는 것을 하며 살아갑니다. күнөөкөр табияты, денеси каалаган нерсени аткарып жашашат. 근데 구원받은 사람도요. Бирок куткарылган адамдар деле 하나님의 자녀가 된 사람도 잘못하면 이런 삶을 살 수 있기 때문이죠. Кудайдын баласы болгон адам деле эгерде туура эмес кыла турган болсо, анда ал дагы ушундай жашоо менен жашап калышы мүмкүн. 여기 크게 이제 네 가지로 정리를 하고 계십니다. Бул жакта мындай чоң төрткө бөлүп карасак болот буларды. 육체를 통해서 어떤 열매들이 나오느냐. күнөөкөр табияттан кандай жемиштер чыгып жатат? 여기 이제 19절에 보면 Бул жакта 19-аятты карасак, 음행과 더러운 것과 호색이 먼저 세 가지가 나오죠. ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпластык деп 3 нерсе биринчи жазылып атат. 그래서 바로 성적인 죄에 대해서 말씀을 하고 있는 겁니다. Бул 3 нерсе бул жыныстык күнөөлөр жөнүндө айтылып атат. 이 고린도 교회가 어떤 교회였습니까? Мисалы үчүн Корунт жыйыны кандай жыйын эле? 그들은 구원받은 그리스도인들이었어요. Алар дагы куткарылган машаякчылар болгон. 근데 신앙을 좀 잘못 배웠죠. Бирок алар ишенимди туура эмес үйрөнүшкөн. 육체대로 살게 그냥 내버려 둔 겁니다. күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча эле жашай беришкен. 어떤 열매들이 맺혔습니까? Ошондуктан алар кандай жемиш бериштиле? 서로 싸우고 Бири бири менен урушушкан, 음행의 죄를 짓고 ойноштук кылышкан, 말씀을 올바로 분별하지도 못한 채 сөздү туура айырмалап билишкен эмес, 세상 사람들처럼 살아갔잖아요. дүйнөлүк адамдар сыяктуу эле жашашкан. 그래서 계속 경고를 하고 계시죠. 사도 바울이. Ошол себептен элчи Паул кайра эскертип айтып жатат. 사실 이러한 죄들은 구원받지 못한 사람들이 짓는 죄들인데 Негизи мындай күнөөлөрдү куткарылбаган адамдар кетирет. 구원받은 사람도 이런 죄를 지을 수 있다는 거죠. Бирок куткарылган адамдар дагы ушундай күнөө кетириши мүмкүн деп атат. 그래서 구원받은 사람은 몸이 성령이 거하시는 성전이잖아요. Биз куткарылган адамдардын бул денеси ыйык рух жашаган ибадатканада. 근데 그냥 내버려 두게 된다면 Бирок аны карабай койсок, 온갖 더러운 죄를 지을 수가 있는 거죠. анда болгон ыплас күнөөлөрдү кетириши мүмкүн. 그래서 고린도전서 6장 15절부터 말씀해 보면 Ошол себептен 1 Корундуктарга 6-бөлүм 15-аяттан баштап карасак, 바울이 분명히 경고를 하고 있습니다. Паул бул жакта эскертип айтып жатат. 고린도전서 6장 15절부터 18절까지 말씀인데요. 1 Корундуктарга 6-бөлүм 15-аяттан 18-аятка чейин. 그들이 어떤 죄를 지었는지 천천히 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Алар кандай күнөөлөрдү кетиргендиги жөнүндө шашылбастан баарыбыз чогуу койлук. 같이 읽어보시죠. Чогуу коебуз.
же эмне денеңер машаяктын дене мүчөлөрү экенин билбейсиңерби? Машаяктын дене мүчөсүн сойку аялдын мүчөсү кылмак белем? Албетте жок. 그리스도의 지체를 가지고 창기의 지체를 만들 수 있겠느냐? Машаяктын дене мүчөсүн сойку аялдын мүчөсү кылмак белем дейт. 그럴 수 없느니라. Албетте жок. 그리고 16절 17절에 보면 Анан 16-17-ни карасак, 같이 읽어 чогуу 보시겠습니다. коебуз. Же эмне сойку аял менен кошулган адам аны менен биригип бир дене болорун билбейсиңерби? Анткени ыйык жазууда экөө бир дене болот деп жазылган. Ал эми теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. 18절도요. 18-аятта дагы ойноштук кылуудан качкыла. Адам кылган баардык күнөөлөр денеден тышкары болот. Ал эми ойноштук кылган адам өз денесине каршы күнөө кылат. 이 고린도 교회 성도들이 이런 죄를 지었다는 말씀이잖아요. Бул сөздөрдүн мааниси Корунттагы ыйык бир туугандар ушундай күнөөлөрдү кетирген дегенди 그래서 билдирет. 18절에 보면 음행을 피하라라고 말씀을 하시는 거예요. Ошол себептен 18-аятта ойноштук кылуудан качкыла деп атат. 왜 이런 죄를 짓게 되죠? Эмне себептен алар мындай күнөөлөрдү кетирип калышты эле? 자기 육체를 위해서 심는 삶을 살기 때문이에요. Өздөрүнүн күнөөкөр табиаты үчүн сээп 뭐 жашагандыктан. 이런 죄만이 아니죠. Мындай гана күнөөлөр эмес. 또 이어지는 말씀은 우상 숭배와 술수에 대한 말씀을 하십니다. Ошол аяттарды карасак, бутка табынуучулук жана сыйкырчылык кылуу деп жазылып турат. 물론 구원받은 사람은 뭐 우상을 만들어 놓고 섬기지는 않습니다. Албетте куткарылган адамдар кандайдыр бир буркандарды жасап алып аларга табынышпайт. 하지만 또 다른 우상이 있죠. Бирок башкача буркандар бар. 내 마음속에 하나님보다 더 사랑하는 존재가 있다면 그것이 바로 우상이잖아요. Эгерде мен жүрөгүмдө Кудайга караганда дагы башка бир нерсени көбүрөөк жакшы көрсөм, ал мен үчүн буркан болуп калат. 때로는 자녀가 될 수도 있고, Мисалы үчүн балдарым мен үчүн буркан болуп калышы 때로는 мүмкүн. 돈이 나에게 우상이 될 수도 있고, Же акча мен үчүн буркан болуп калышы 또 мүмкүн. 내가 하는 일 자체가 내게 우상이 될 수도 있어요. Же менин жумушум, кылып жаткан ишим мен үчүн буркан болуп калышы мүмкүн. 우리는 하나님의 영광을 위해서 남은 삶을 살아야 되는데요. Биз негизи калган бүт жашообузду Кудайдын даңкы үчүн жашашыбыз керек да. 그렇지 않고 다른 것을 위해 살아간다면 그것이 바로 우상이 되잖아요. Бирок Кудайдын даңкы үчүн жашабай, башка нерсе үчүн жашап калсак, анда биз бурканга табынып жаткан болуп эсептелебиз. 그래서 골로새서에 보면 탐심은 곧 우상 숭배니라라고 분명히 말씀을 하셨죠. Ошол себептен Колосолуктарга жазылган катта дүнүйө кордук бул бутка табынуучулук деп айтылган. 그래서 육체를 위해 살아간다면 앞서 말한 그런 죄도 짓게 되고요. Ушундайча эгерде дененин күнөөкөр калуулор үчүн жашасак, анда жаңа эле айтылып кеткен күнөөлөрдү да кетирип калабыз. 그리고 우상 숭배와 술수를 행할 수도 있는 거예요. Бутка табынып жана сыйкырчылык кылып калышыбыз да мүмкүн. 이 술수라면 다른 번역에 뭐 마술 이렇게 번역이 되어 있는데 сыйкырчылык деген дагы ошондой мындай магия, кандайдыр бир сыйкыр кылуу дегенди түшүндүрөт. 그것은 하나님의 방법이 아닌 자기 방법을 의지해서 살아가는 것을 말하는 거예요. Бул сөздүн мааниси Кудайдын ыкмасы менен эмес, өзүмдүн кандайдыр бир ыкмаларым менен жашоо дегенди да билдирет. 구원받은 사람은 하나님을 의지하고 하나님을 의뢰하는 삶을 살아야 되잖아요. Куткарылган адам Кудайга гана таянып, Кудайга гана ишенип жашаш керек да. 근데 세상 사람들, 세상 방법을 더 의지하고 의리하고 살아간다면 그것은 올바른 모습이 아닙니다. Бирок дүйнөдөгү адамдарга же дүйнөлүк кандайдыр бир ыкмаларга таянып жашоо туура эмес болуп калат. 하나님은 예레미야 선지자를 통해서 분명히 경고해 주신 말씀이 있습니다. Кудай болсо Жеремия пайгамбар аркылуу так эле эскертип айткан сөздөрү бар. 너희가 하나님 앞에 두 가지 죄를 지었다. Силер Кудайдын алдында эки күнөө кетирип жатасыңар дейт. 예레미야 2장 13절 말씀인데요. Жеремия 2-бөлүм 13-аят. 스크린 띄워주시죠. Экранга чыгарып берип коесуз. 같이 한번 읽어보시겠습니다. Чогуу койлук. Анткени менин элим эки жамандык кылды. Мени тирүү суунун башатын таштап кетишти. Өздөрүнө талкаланган суу сактай албаган кудуктарды казып алышты. 하나님은 이스라엘 민족들에게는 생수의 근원이 되시지 않습니까? Кудай Исраил эли үчүн тирүү суунун башаты болуп эсептелет. 이스라엘 민족은 하나님의 백성이에요. Анткени Исраил эли бул Кудайдын эли. 하나님의 다스림을 받는 사람들입니다. Кудай башкарган эл. 근데 그들이 생수의 근원 되신 하나님을 버린 거예요. Бирок тирүү суунун башаты болгон Кудайды алар таштап коюшту. 그것이 큰 죄가 되죠. Ушул кылганы алар үчүн чоң күнөө 그리고 болду.
스스로 웅덩이를 팠대요. Анан өздөрүнө кудуктарды казып алышты дейт. 생수를 버리고 스스로 웅덩이를 판 거예요. Тирүү суунун башатын таштап өздөрүнө кудуктарды казып алышты. 근데 그 웅덩이가 터진 웅덩이다. Бирок ал кандай кудуктарды дейт? Талкаланган. 바로 이스라엘 사람들의 그런 상태를 잘 설명해 주고 계시죠. Ысрайыл элинин ошол кездеги абалын жакшы түшүндүрүп берип атат. 이 말씀은 우리 구원받은 사람들도 마찬가지입니다. Бул сөз куткарылган адамдарга дагы тиешелүү. 우리는 나를 사랑하시고 나와 함께 하시는 하나님을 의지하고 그리고 의뢰하고 살아가야 되잖아요. Ошо биз деген болсо, мени сүйгөн, мени куткарган Кудай Теңирге гана таянып жашашыбыз керек. 근데 사람을 더 많이 의지하고 Бирок адамдарга дагы көбүрөөк таянып, 사람을 의뢰하고 살아간다면 алар адамдарга ишенип жашай турган болсок, 그리고 말씀에 기록되어 있는 하나님의 방법이 아니라 자기의 방법을 더 많이 의지하고 의뢰한다면요. жана ыйык жазууда жазылып турган Кудайдын ыкмасына эмес, өзүмдүн кандайдыр бир ыкмаларыма таянып жашай турган болсом, 어떤 결과가 주어질까요? анда мени кандай жыйынтык күтөт? 썩어진 것을 거두게 되는 거죠. Чири турган нерсени оруп алам. 또 갈라디아서 5장에서 또 기록된 말씀들이 있죠. Галатиялыктарга 5-бөлүмдө дагы мындай сөздөр жазылып турат. 그게 이제 원수를 맺는 것과 분쟁하는 것과 시기하고 분내고 당짓고 나뉘어지고 그리고 이단과 투기가 있다라고 말씀을 하셨거든요. Бул жерде касташуу, чыр чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш талаш, келишпестик, жалган окутуу, жек көрүү деп жазылып турат. 이게 이어지는 8가지 또 죄를 쭉 말씀을 하십니다. Ушулда 8 күнөө айтылып атат. 이것도 한 가지를 설명해 주고 있죠. Булар дагы бир нерсени түшүндүрөт. 서로 하나 되지 못하게 막는 것들이에요. Мындай бизге ошо биримдикте болушубузга тоскоолдук жаратып жаткан нерселер. 서로 원수를 맺잖아요. Эгерде касташсак, 용서하지 않는 거죠. бул бирөөнү кечирбөө. 너 나한테 그렇게 했어? Сен мага ушундай мамиле кыласыңбы? 용서하지 않습니다. деп мен сени болду кечирбейм деп. 근데 구원받은 성도들이 그러면 안 되잖아요. Бирок куткарылган ыйык бир туугандар андай кылса болбойт. 주님이 우리를 용서해 주신 것처럼 서로 용서해야 되는데 Теңир бизди кандай кечирген болсо, биз дагы бири-бирибизди ошондой кечириш керекпиз. 내 마음에 좀 상처를 주었다고 해서 용서하지 않는 거예요. Менин жүрөгүмдү кичине жаралап койду деп аны кечирбей койсом. 딱 그리고 원수가 돼 버립니다. Анан ага душман болуп касташып туруп алсам, 절대 올바른 모습이 아니죠. анда бул туура эмес көрүнүш болот. 그리고 분쟁 서로 싸우고요. Анан кийин чыр чатак дейт. 서로를 시기하고 Бири-биринен урушуп, көрө албай, 분을 내고 ачууланып, 그리고 당을 짓고 жана уруш талашып, 나하고 친한 사람들끼리 모이는 사람들 있죠. келишпестик болбосо мындай өзүнө жаккан адамдар менен өз-өзүнчө бөлүнүп жүрүп алат. 나하고 안 친하면 같이 만나지도 않는 사람들이 있습니다. Эгерде анча жакын эмес болсо аны менен жолуккусу келбейт. 옳지 않죠. Бул дагы туура эмес болот. 그건 교회를 나누는 일을 하는 거예요. 분리시키는 거죠. Бул иш болсо жыйынды бөлгөн иш болуп калат. 또 자기들끼리 이상한 말을 또 따라가는 사람들도 있어요. Анан өздөрүнчө бөлүп алып бир сөзгө ишенип жашагандар да болот. 이게 기록된 8가지 어떤 육체의 열매들은 교회를 나누는 일을 하는 거예요. Бул жакта жазылган бул 8 күнөө бул жыйынды бөлгөн күнөө болуп эсептелет. 주님 우리를 하나 되기를 원하시는데 Теңир болсо биздин биримдикте болушубузду каалайт да. 하나 되기 힘쓰라고 말씀을 하시는데 биримдикте болууга аракеттенгиле деп атат. 우리가 하나가 되어야 주님 일을 할 수 있잖아요. Анткени биз бир болгондо гана Теңирдин ишин аткара алабыз да. 주님은 교회의 머리가 되시고 구원받은 사람은 그 머리부터 몸인데 Теңир болсо жыйындын башчысы, ал эми куткарылган адамдар анын денеси болуп эсептелет. 몸이 서로 하나가 되지 못한다면요. Бирок эгерде дене биримдикте боло албай жатса, 어떻게 머리 대신 주님의 일을 할 수 있겠냐고요. анда баш болгон Теңирдин ишин кантип аткара алат? 나누게 만드는 겁니다. Ушундайча бул бөлө турган күнөөлөр. 그리고 이제 심하면 교회를 떠나게 만들잖아요. Аябай катуу болуп кетсе жыйындан кетип калышы мүмкүн. 그것이 육체를 따라 사는 열매라는 겁니다. Бул болсо күнөөкөр табиаттын каалоосун аткарганда бериле турган 그 жемиштер. 마지막에 하신 말씀이 술 취함과 방탕함이니라고 말씀을 하셨는데요. Анан аяк жагында болсо аракечтик деп жазылып атат. 세상의 것에 취하고 Бул дүйнөлүк нерсеге батуу, 술 취하고
ичимдикке батуу, 마음대로 살고 өзү каалагандай жашоо. 이것은 구원받지 못한 세상 사람들만 그런 것이 아닙니다. Бул болсо куткарылбаган дүйнөлүк адамдардын гана жашоосу эмес. 구원받은 사람들도 육절 따라 살게 된다면 그런 죄를 짓게 된다는 말씀이잖아요. Куткарылган адамдар дагы эгерде күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашаса, ушундай күнөөлөрдү кетирет дегенди түшүндүрөт. 무엇을 거두게 됩니까? Ошондо эмнени ооруп алып жатат? 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거둔다. Күнөөкөр табият үчүн сепкен адам күнөөкөр табияттан чирий турган нерсени гана алат. 우리 이제 표지 그림을 제가 찾아놨어요. Бүгүн болсо сөзгө карата ылайык бир сүрөттү 어떤 таап 사람은 алгам. 추수 때 많은 곡식을 거두고 있는 사람이 있고 Мындай ору жыйым алына бир адам аябай көп боону кучактап алып келе жатат. 어떤 사람 밭은 다 썩어버렸잖아요. Бирөөсүн карасак анын талаасына сепкен нерсесинин баары чирип кеткен. 거둘 것이 아무것도 없는 거예요. Ооруп ала турган эч нерсеси жок. 생각해 보셔야 됩니다. Ошондуктан ойлонуп көрүш керексиздер. 우리가 왜 성령을 따라 살아야 되는지, Биз эмне себептен ыйык руктун жетеги менен жашашыбыз керек? 왜 개인과 교회가 성령이 역사하시는 교회가 돼야 되는지 Эмне үчүн жеке ар бирөөбүз жана жыйыныбыз ыйык рух иштеген жыйын болуш керек? 우리 잘 생각해 봐야 됩니다. Биз ошол жөнүндө жакшылап ойлонуп көрүшүбүз 내가 керек. 잘못된 것을 심어놓고 좋은 것을 기대하면 안 되잖아요. Мен туура эмес нерсени сээп коюп, жакшы нерсени алам деп күтсөк болбой калат. 스스로 속고 있는 거예요. Андай кылганыбыз өзүбүздү өзүбүз алдап жаткан болобуз. 하나님을 가볍게 생각하는 겁니다. Кудайды жеңил ойлогон болуп эсептелебиз. 우리는 무엇으로 심든지 그대로 거둔다는 말씀을 잘 마음에 담아둬야 돼요. Биз деген болсо эмнени сепсек ошону орообуз деген сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алыш керекпиз. 자, 우리는 성령을 따라 심어서 성령을 통해서 영생의 열매를 거둬야 되잖아요. Биз болсо рухка сээп, рух аркылуу түбөлүк өмүр жемиштерин алышыбыз керек. 그러죠? Туурабы? 맞죠? Туурабы? 계속 지금 그 말씀을 배우고 있는 겁니다. Сиздер менен бир нече жумадан бери ушул теманы үйрөнүп 지금 жатабыз. 2달째 그 말씀을 배우고 있어요. Ушул теманы үйрөнгөнүбүзгө 2 ай болуп баратат. 성령을 따라 심어야 된다. Рухка себиш керек. 그래야 성령을 통해서 영생의 열매를 거둘 수 있는 거다. Ошондо рухтан түбөлүк өмүр жемишин ала алабыз. 그럼 이제 어떻게 해야 될까요? Андай болуш үчүн эмне кылыш керек? 우리 지난주 말씀 배웠죠. Биз сиздер менен өткөн жекшемби күнү сөздү 육체가 үйрөндүк. 너무 강해요. Бул денебиз дагы күчтүү да. 육체는 끊임없이 성령의 일을 방해합니다. Бул дене болсо рухтун каалоолоруна дайыма каршы чыгып турат. 그럼 어떻게 하면 이길 수 있을까요? Ошондой болуп атса биз канткенде жеңе алабыз. 자, 먼저 이게 베드로전서 2장 11절에 보면 1 Петр 2 бөлүм 11 аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어 보실까요? чогуу койлук. Сүйүктүү бир туугандар, силер бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер. Ошондуктан силерден өтүнөрүм, жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. 우리는 이 세상에서 나그네와 행인입니다. Биз бул дүйнөдө келгин жана жолоочубуз. 우리의 집은 어디죠? Биздин үйүбүз каякта? 천국이 우리 집이고. Асманда бейиште. 지금은 나그네 길을 걷고 있는 거예요. Азыр биз жолоочунун жолунда жүрөбүз. 힘들고 어려우실 겁니다. Бул жол абдан оор, кыйын. 하지만 힘들고 어려운 삶을 살고 있지만 Бирок ушундай оор жана кыйын жашоодо жашап жатканыбыз 이제 менен 자신과의 싸움에서도 이기셔야 돼요. өзүбүз менен болгон күрөштө жеңишибиз керек. 그래서 베드로 사도는 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. Ошол себептен элчи Петр жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла, аларды багындырыла деген. 육체대로 살게 내버려 두지 말고 Күнөөкөр денеңердин күнөөкөр каалоосу боюнча жашай бербегиле деп атат. 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어해라. Жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла деп атат. 이렇게 싸울 것을 말씀하고 있잖아요. Алар менен күрөшкүлө деп атат. 사도 바울도 마찬가지예요. Элчи Паул дагы. 히브리서 12장 4절에 말씀하시기를 Еврейлерге 12 бөлүм 4 аятта мындай деп айтат. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлуу. Күнөөгө каршы силер кан төгүлгүчө күрөшө элексиңер. 어떻게 죄와 싸워야 된다고요? Күнөө менен кандайча күрөшүш керек экен? 너희가 피 흘리기까지
싸워야 된다. қан төгілгүчө күрөшүш керек. 육체가 얼마나 강한 줄 아세요? Бул дене канчалык күчтүү билесиздерби? 죄성이 얼마나 강한 줄 아십니까? Күнөөкөр табият канчалык күчтүү 내가 билесиздерби? 뭐 믿음이 있다고 죄를 안 짓는 것이 아니에요. Менде ишеним болуп калса эле күнөө такыр кетирбей койбойм. 죄는 끊임없이 우리를 엿보고 있습니다. Күнөө деген дайыма бизге чабуул жасап турат. 잠깐 틈만 보여봐요. Анткени кичине эле орун көрсөтө турган болсок, 마귀는 금방 우리를 공격하죠. анда шайтан бизге дароо чабуул жасайт. 죄의 유혹이 우리를 공격합니다. Бул күнөө аркылуу келген азгырыктар бизге чабуул жасайт. 그래서 내가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸워야 된다. күнөөгө каршы кандайча күрөш керек экен? Кан төгүлгөнгө чейин. 이렇게 사도 바울이 우리에게 권고하고 있잖아요. Ушундайча элчи Паул бизге сунуштап жатат. 한 장 더 볼까요? Дагы бир бөлүмдү карасак, 고린도전서 9장 27절에 보면 1-Корундуктарга 9-бөлүм 27-аятта. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам. 사도 바울은 이 9장 말씀을 통해서 신앙생활은 경주하는 것이다라고 말씀을 하시죠. Бул Корундуктарга жазылган кат аркылуу элчи Паул ишеним жашоосу бул жарыш деп түшүндүрүп атат. 그것도 1등을 바라보고 달려가는 운동선수의 모습처럼 너희도 그런 삶을 살아야 된다라고 말씀을 하셨어요. Ал дагы жарышта биринчи орунду алам деп чуркаган адам сыяктуудай жашаш керексиңер деп атат. 그러면서 이제 결론부에서 이렇게 말씀을 하고 있는 거예요. Ошентип анан ошол сөздөрдүн аяк жагында ушул сөздөрдү айткан болчу. 내가 내 몸을 쳐서 복종시켰다라고 말씀을 하시죠. Денемди зордоп кулга айландырып жатам дейт. 그렇게 하지 않는다면 Анткени андай кылбаса 내가 버림이 될까 두렵다. жараксыз болуп калбашым үчүн деп атат. 뭐 심판을 받고 지옥 간다 그런 말씀이 아니죠. Бул соттолуп тозокко түшөт деген маанидеги сөз эмес. 지금은 바울은 주님께 쓰임을 받고 있는 귀한 믿음의 사람입니다. Бул учурда элчи Паул Теңирдин керегине жарап жаткан, жакшы колдонуп жаткан адам. 하지만 그런 사도 바울도 그냥 육체대로 살게 내버려 둔다면요. Бирок ал элчи Паул дагы өзүнүн денесинин кумарлары боюнча жашай турган болсо, 썩어진 것을 거두게 될 것이고 анда чирий турган нерсени алат 하나님께 쓰임 받지 못한 사람이 되잖아요. жана Кудайга жараксыз адам болуп калат. 그래서 그런 사람이 될까봐 내가 두렵다. Ошондой адам болуп калбаш үчүн корком дейт. 내가 내 몸을 쳐서 복종시킨다. Ошондой болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам 그래서 дейт. 이제 운동선수의 모습으로 설명을 하신 거예요. Ушул нерсени жарышта чуркаган адамдарга салыштырып түшүндүргөн. 자, 운동선수들이 얼마나 열심히 연습하는 줄 아세요? жарышта чуркаган адамдар канчалык тырышчаактык менен даярданышат билесиздерби? 날마다 자신과의 싸움을 합니다. Алар күнүгө өздөрү менен күрөшүшөт. 그 말씀을 하시면서 Ошол сөздөрдү айтып берип, 우리도 육체대로 살지 않기를 원하기 때문입니다. биздин дагы денебиздин күнөөкөр калуулары боюнча жашабашыбызды каалап жатат. 육체 정욕을 제어해야 된다. күнөөкөр калууларга каршы турула деп атат. 이렇게 싸움에서 이길 것을 말씀하시고 Ушундайча күрөштө жеңиш керек экендигин айтып жатат. 또 지난주에 배웠던 말씀처럼요. Анан өткөн жумада үйрөнгөндөй, 또 비결을 알려주셨잖아요. кантип жеңсе болот, анын ыкмасын, жашыруун сырын айтып берген. 성령을 쫓아 행하라. Ыйык рухтун жетеги менен жашагыла дейт. 그리하면 육체의 소욕을 이루지 아니하리라. Ошондо денеңердин күнөөлүү калууларын аткарбайсыңар деген. 성령을 따라 살게 되면 육체의 욕심을 이루지 않습니다. Эгерде биз рухтун жетеги боюнча жашасак, анда дененин күнөөлүү калууларын аткарбайбыз. 이게 무슨 말씀일까요? Бул сөздүн мааниси кандай? 지난주에 말씀해 드렸습니다. Бул жөнүндө өткөн жумада айтылып кеткен. 성령이 역사하시는 곳이 어디일까요? Ыйык рух кайсыл жерде иштеп жатат? 물론 구원받은 사람 속에 성령님이 들어와 계십니다. Албетте ыйык рух куткарылган адамдын ичинде жашайт. 그리고 구원받은 무리가 모인 것이 바로 교회잖아요. Анан куткарылган адамдардын чогулган жамааты бул жыйын да. 교회는 성령이 역사하시는 곳이에요. Жыйын деген бул ыйык рух иштеп жаткан жер. 무슨 일을 하십니까? Кандай иш аткарылат? 성령은 사람을 구원받게 하고 ыйык рух адамдарды куткарат. 그리고 구원받은 사람을 믿음에 세우는 일을 해 나가세요. жана куткарылган адамдарды ишенимде тургузуу ишин аткарат. 뭐 성령에 대해서 워낙 많이 배웠기 때문에요. Сиздер менен ыйык рух жөнүндө көп эле жол үйрөнгөнбүз. 우리가 잘 알고 있는 내용이죠. Жакшы эле билесиздер бул сөздү. 그래서 성령을 쫓아 행하는 삶이 어떤 삶일까요? Ошондо ыйык рухтун жетеги менен жашоо деген бул кандай жашоо? 말씀을 배우는 시간입니다. Бул сөз үйрөнгөн убакыт.
그리고 함께 모여서 교제하는 시간이죠. чогулуп баарлашуу убактысы, 그리고 전도하는 곳입니다. жакшы кабар таратылып жаткан жер. 또 전도하기 위해서 많은 수고가 필요하잖아요. Ал эми жакшы кабар таратыш үчүн дагы көптөгөн эмгек керек да. 그곳에 함께 한다면요. Ошол жерде чогуу жүрсөк, 육체의 욕심 이루지 않습니다. анда дененин кумарларын аткарбайбыз. 죄를 지을 시간이 없잖아요. Анткени аларды кылсак күнөө кетиргенге убактыбыз болбойт. 시간이 날 때마다 성경 말씀을 읽고 Убакыт болгон сайын ыйык жазууну 말씀을 окусак, 묵상하고 сөздүн үстүнөн ой жүгүртсөк, 말씀을 암송하기도 하고 аяттарды жаттасак, 또 주일 말씀을 참여하고 жекшембилик сөзгө катышсак, 또 말씀을 공급받죠. анан ошентип сөз алабыз да. 또 수요일 날 참석해서 또 말씀을 공급받고 Анан шаршембилик сөзгө катышып, андан дагы сөз үйрөнүп, 또 구역 모임도 있고요. үй группаларын чогулушу 또 бар, 회별 모임도 있잖아요. подгруппалардын чогулушу бар. 오늘 끝나면 오늘 봉사의 전체 모임이 있습니다. Мисалы үчүн бүгүн сөз бүткөндөн кийин аталардын чогулушу болот. 또 참석해서 말씀을 배우고 교제해야 돼요. Ага да катышып сөз үйрөнүш керек. 우리 봉사자들이 어떤 삶을 살아야 되는지, Аталар кандай жашоо менен жашаш керек? 어떤 죄의 유혹을 받는지, Кандай күнөө аркылуу кандай азгырыктар келет? 어떻게 이겨야 되는지, Аларды кантип жеңиш керек? 무엇을 바라보고 살아야 되는지, Эмнеден үмүттөнүп жашаш керек? 그런 말씀을 회별 모임 시간에 배우잖아요. Ошол сөздөрдү биз подгруппалардын чогулушунда үйрөнөбүз. 또 내일부터 세미나가 있죠. Эртең семинар башталат. 참석해서 자신의 믿음을 확인하고 Семинарга катышып өзүбүздүн ишенимибизди текшерип көрүшүбүз 또 керек. 구원받지 못한 분들을 말씀 앞으로 인도하고 Жана куткарылуу ала элек адамдарды сөздүн алдына алып келиш керек. 그리고 매주 뭐 가정에서 또 교회당에서 말씀을 듣고 있습니다. Анан ар бир жумада үйлөрдө, жыйында сөз угуп жатышат. 그것이 함께하는 거죠. Ошол жерде чогуу болуш керек. 같이 함께 신방을 다니고 чогуу посещенияга барып, 함께 봉사하고 чогуу кызмат кылып, 그런 삶을 살면 육체를 위해서 살고 싶어도 못 살아요. ушундай жашоо менен жашасак, анда денебиз үчүн жашагыбыз келсе да жашай албайбыз. 그럼 저절로 성령의 열매가 맺히게 되어 있잖아요. анда өзүнөн өзү руктун жемиштери берилип баштайт. 그래서 성령을 쫓아 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. Руктун жетеги боюнча жашагыла, ошондо дененин күнөөлүк калоорун аткарбайсыңар дейт. 갈라디아 5장 16절 말씀이잖아요. Галатиялыктарга 5-бөлүм 16-аятта жазылат. 지난주에 우리 그 말씀도 배웠습니다. Өткөн жумада сиздер менен ушул сөздү үйрөнгөн 우리 болчубуз. 그럴 때 우리를 통해서 성령의 열매가 점점점 맺히는 거예요. Биз ушундай жашоо менен жашасак, анда акырын-акырындан биз руктун жемиштерин берип баштайбыз. 내 개인을 통해서도 그렇고요. 또 교회를 통해서도 물론 마찬가지입니다. Жеке мен өзүм дагы жана жыйын дагы. 분명히 알아야 되죠. Ушул нерсени так билиш керек. 그래서 우리가 성령에 충만하면 어떤 열매가 맺힐까요? Ошондо биз рухка толгонубузда кандай жемиштерди беребиз? 네, 성령의 9가지 열매가 맺히잖아요. Рухтун 9 жемишин бере алабыз. 갈라디아 5장 22절 23절 말씀입니다. Галатиялыктарга 5-бөлүм 22-23 аяттар. 성령 열매는 무엇일까요? Рухтун жемиштери деген бул кандай жемиштер? 같이 읽어볼까요? Чогуу окуйлук. Рухтун жемишти болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. 자, 성령 열매는 먼저 사랑 열매가 맺히죠. Рухтун жемиштеринин эң биринчиси бул кандай жемиш экен? Сүйүү дейт. 원래 우리 속에는 진짜 사랑이 없던 사람들이었어요. негизи биз болсо ичинде чыныгы сүйүүсү жок адамдар болчубуз. 근데 우리는 예수님을 통해서 진짜 사랑이 무엇인지를 알게 되었죠. Бирок биз ыйса аркылуу чыныгы сүйүү кандай болоорун билип калдыкпы? 그리고 사랑을 받았죠. Биз ошол сүйүүнү алдыкпы? 이제 진짜 사랑이 우리 속에서 나오는 거예요. Ошондуктан эми биздин ичибизден ошол чыныгы сүйүү чыга алат. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 말씀을 하셨어요. Эми бизге айтып атат: мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө дейт. 먼저 성령을 통해서 사랑을 우리 마음에 부어 주셨잖아요. Биринчи А дегенде ыйык рух аркылуу биздин жүрөгүбүзгө сүйүүсүн төктү. 로마서 5장 5절의 말씀입니다. Римдиктерге 5-бөлүм 5-аятта жазылат. 사랑을 우리 마음에 부어 주신 거예요. сүйүүсүн биздин жүрөгүбүзгө төгүп берди. 그리고 우리는 그 사랑으로 서로를 사랑하는 겁니다. Эми биз ошол сүйүү менен бири-бирибизди сүйөбүз. 이게 어떤 사랑입니까? бул кандай сүйүү? 헬라어로 설명하면 아가페 사랑이잖아요. Грек тилинде айтканда агапе деген сүйүү.
하나님이 우리를 사랑하시는 것, 사랑을 말하는 거예요. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүндөй сүйүү. 이 사랑은 부모의 사랑보다 훨씬 큰 사랑이에요. Бул сүйүү деген ата эненин сүйүүсүнөн дагы жогору турган сүйүү. 사람들은 부모의 사랑을 가장 큰 사랑이라고 생각을 하죠. Адамдар болсо ата эненин сүйүүсү эң чоң сүйүү деп эсептешет да туурабы? 그보다 더 큰 사랑이 있어요. Бирок андан дагы чоң сүйүү бар. 바로 아가페의 사랑이잖아요. Бул агапе сүйүүсү. 무조건적인 사랑이고 Бул шартсыз сүйүү. 원수까지 사랑하는 사랑이잖아요. Душманын дагы сүйө ала турган сүйүү. 우리 그 사랑을 받았기 때문에 Биз ушундай сүйүүнү алгандыктан 우리 교회에서 형제와 자매를 사랑할 수 있고 биз жыйындагы бир туугандарды сүйө алабыз. 구원받지 못한 사람도 사랑할 수 있고 Куткарылбаган адамдарды дагы сүйө алабыз. 그리고 원수까지도 사랑할 수 있잖아요. Жана душмандарыбызды дагы сүйө алабыз. 바로 그것이 성령의 열매라는 거예요. Рухтун жемиши ушундай. 우리가 성령을 따라 살아갈 때 Биз ыйык рухтун жетеги менен жашасак, 그런 성령의 열매가 맺히는 겁니다. анда рухтун ушундай жемишин беребиз. 사랑과 Сүйүү 두 дейт. 번째 희락과 Экинчи кубаныч. 기쁨과 즐거움이죠. Кубаныч, сүйүнүч деген туурабы? 자, 구원받은 사람에게는 마음속에 기쁨과 즐거움이 있습니다. Куткарылган адамдын жүрөгү кубанычка жана сүйүнүчкө толгон. 사도 바울이 고백하셨던 것처럼요. Элчи Паул айткан сыяктуудай, 항상 기뻐해라. дайыма кубангыла дейт. 그렇게 말씀하셨잖아요. Ошентип айтпады беле? 바울은 복음 전하려고 얼마나 많은 고생을 했습니까? Паул болсо жакшы кабар таратыш үчүн канчалык көп азаптан өттү эле. 매도 수없이 맞고 Көп жолу таяк жеген, 굶기도 많이 하고 көп жолу ачка 감옥에도 калган, 많이 갇히고 көп жолу түрмөгө отурган, 몇 번 죽을 뻔했고 бир нече жолу өлүмдөн калган, 먹지 못하고 입지 못하고 춥고 헐벗었잖아요. ачка калган, кийимсиз калган, үшүп жүргөн. 그런 사도 바울이 우리에게 무엇이라 어떻게 말씀을 하십니까? Ошондой Паул бизге эмне деп айтып жатат? 항상 기뻐해라. Дайыма кубангыла. 그리고 모든 일에 감사해라. жана баардык нерсе үчүн ыраазы болгула 왜 дейт. 그럴 수가 있죠? Эмне үчүн биз андай кыла алабыз? 진짜 이 말씀은 거듭난 사람만이 할 수 있는 말이에요. Чындап мындай сөздөрдү жогорудан төрөлгөн адамдар гана айта алат. 거듭난 사람 속에 성령님이 들어와 계시고 Анткени жогорудан төрөлгөн адамдын ичинде ыйык рух жашайт. 우리를 영원히 떠나가지 않잖아요. Ал бизди түбөлүккө таштап кетпейт. 나의 모든 삶을 지켜주고 계시고 Менин жашоомдо дайыма мени коргоп 왜 жүрөт. 성령은 보혜사 성령이라고 분명히 말씀을 하셨습니다. Анткени ыйык рух бул сооротуучу. 우리를 보호해 주시고 은혜를 베풀어 주시고 가르치시는 분. Ал бизди дайыма коргоп жүрөт, сактап жүрөт жана дайыма үйрөтүп жүрөт. 그것이 보혜사 성령의 뜻이에요. Сооротуучу ыйык рух деген ушундай. 우리 위로자가 되어 주시고 Бизди сооротуп турат. 우리의 상담자가 되어 주시고 Бизге кеңеш берет. 항상 내 옆에 나를 도와주고 계시고 Дайыма жанымда болуп мага жардам берет. 그분이 보혜사 성령이잖아요. Сооротуучу ыйык рух ушундай. 성령이 내 속에 계시는데 Ошол ыйык рух менин ичимде 우리가 жашайт. 슬퍼할 필요가 없죠. Ошондо бизге эч нерсе тууралуу 어떤 кайгырыштын 일이 кереги жок. 주어진다고 해도 Кандай ишке кабылсам дагы, 어떤 상황에서도 кандай абалга кабылсам дагы, 우리는 기뻐할 수 있고 범사에 감사할 수 있는 거예요. биз кубана алабыз жана баардык нерсе үчүн ыраазы боло 지금 алабыз. 당장은 이해가 안 됩니다. Мындай азыр түшүнбөшүбүз мүмкүн. 왜 내게 이렇게 큰 고난이 생겼는지, Менин башыма эмне үчүн ушундай чоң азап түшкөн ошол убакытта түшүнбөшүм мүмкүн. 왜 이런 어려움이 오게 되었는지 Эмне үчүн мындай кыйынчылык келип калганын 당장은 이해 안 될 수 있어요. жаң келгенде түшүнбөшүм мүмкүн. 하지만 조금만 지나면 알게 되죠. Бирок убакыт өткөндөн кийин түшүнөм. 아, 하나님의 내 믿음을 연단시켜 가셨구나. Кудай менин ишенимимди ушинтип бекемдеген турбайбы? 나를 더 귀하게 사용하시기 위해서 훈련시키는 과정이었네. 그걸 매일- 알게 되잖아요. Мени дагы жакшыраак колдонуш үчүн мен ушундайча тарбиядан өткөзгөн турбайбы деп биле 그래서 алабыз. 구원받은 사람 속에 두 번째 성령 열매가 희락, 기쁨이라는 거예요. Ушундайча куткарылган адамдын ичинде экинчи жемиш бул кубаныч. 내 마음에 기쁨이 있으니까 жүрөгүмдө кубаныч болгондуктан 내 주변 사람도 기쁘게 만들어줘요. тегерегимде адамдарга дагы кубаныч тартуулай алам. 항상 인상 쓰고 다녀봐요. Бирок мына кабагыбызды түйүп алып жүрсөк, 인상 쓰고요, 화를 내고 다니면 кабагыбызды түйүп, аябай жинденип жүрсөк, 내 마음도 괴롭고 анда мен өзүмдүн жүрөгүм да 내 옆 кыйналат, 사람 마음도 괴롭게 만들어요. жанымдагы адамдардын жүрөгүн да кыйнайм. 나 구원받은 사람은요, Бирок куткарылган адамдар, 진짜 성령의 열매라고 하는 것은 бул чындап рухтун жемиши деген 어떤 상황에서도 기쁨이 되는 거예요. 기쁨이 나오잖아요. кандай абалда болсок дагы кубанып жүрө 그래서 алабыз. 사랑과 희락과 Сүйүү, кубаныч дейт.
그리고 또 화평이 이루어지는 거죠. 아난- 평화가 이루어지지 않습니까? тынчтык деп атат. 모든 사람을 용서할 수 있고 Бардык адамдарды кечире аласың, 이해해주게 되고 түшүнө аласың. 서로 평화가 이루어지는 거예요. Анан биздин ортобузда тынчтык болот. 그리고 오래 참음이 생기죠. Анан чыдамдуулук пайда 우리 болот. 분명한 소망이 있기 때문입니다. Биздин так үмүтүбүз болгондуктан, 분명한 믿음 가운데 살아가기 때문에 분명한 소망이 있잖아요. так ишенимде жашагандыктан так үмүтүбүз бар. 그러니까 현재 어려워도 오래 참을 수 있는 마음이 생기는 거예요. Ошол себептен азыр аябай кыйналып жатсам дагы көпкө чыдай ала турган чыдамдуулук пайда 그리고 болот. 자비한 모습이 내 속에서 보이죠. Анан менден ак көңүлдүк чыгат. 그리고 양선 남을 난 도와주고 боорукердик, бул башкаларга жардам бергим келип, 친절한 모습이 내 속에서 나오고요. ушундай боорукердик, мээримдүүлүк менден 또 чыгат. 충성된 마음이 내 속에서 나오고 Анан жүрөгүмдөн ишенимдүүлүк чыгат. 우리 주님처럼 온유한 마음이 내 속에서 이루어지는 거예요. Теңир сыяктуудай момундук чыгат. 그리고 모든 일 절제할 수 있죠. Анан баардык ишти өзүбүздү токтото биле алабыз. 내가 하고 싶지만 Мен бир ишти кылгым келип жатса дагы, 내가 할 수도 있지만 кыла алсам дагы, 하나님께 영광이 되지 않기 때문에 우리 절제하잖아요. эгерде ал иш аркылуу Кудай даңталбаса, анда өзүбүздү токтотобуз. 자, 구원받은 사람에게 자유가 주어져 있습니다. Албетте куткарылган адамдарга эркиндик берилген. 자녀가 됐잖아요. Кудайдын баласы болгонбуз. 영원한 생명을 얻었잖아요. Түбөлүк өмүргө ээ болгонбуз. 뭐 내가 잘못 산다고 영원한 생명이 취소가 되는 것이 아닙니다. Туура эмес жашагандыгым үчүн түбөлүк өмүр жок болуп калбайт. 한번 자녀가 되었는데 Бир жолу баласы болуп, 내가 잘못된 삶을 산다고 해서 자녀가 취소되는 것이 아니잖아요. бирок туура эмес жашагандыгым үчүн Кудайдын баласы болбой калбайм. 자유가 주어져 있어요. Ушундай эркиндик берилген. 그러나 자유를 우리가 어떻게 사용합니까? Бирок биз берилген ошол эркиндикти кандайча колдонушубуз керек? 사랑으로 서로 종노릇하고 Сүйүү менен бири-бирибизге кызмат кылышыбыз керек. 자유를 내 육체를 위해 살지 않잖아요. Эркиндикти өзүмдүн денемдин каалоосу үчүн колдонбойм. 날마다 절제하는 삶을 살아가는 거예요. Биз күнүгө өзүбүздү токтотуп жашашыбыз керек. 그것이 성령의 열매라는 겁니다. Рухтун жемиши деген ушундай. 우리가 성령을 따라 살아가고 Биз ыйык рухтун жетеги менен жашасак, 성령을 위한 삶을 살게 된다면 ыйык рух үчүн жашасак, 그런 9가지 열매가 내 속에서 열리게 되잖아요. анда мен ичимен ушундай 9 жемиш чыгат. 그렇죠? Туурабы? 우리가 심은 대로 주님은 반드시 그대로 거두게 만들어 주세요. Анткени биз эмнени сепсек ошону оруп алабыз дейт. 자, 이제 우리는 어떤 삶을 살아야 될까요? Ошондо биз кандай жашоо менен жашашыбыз керек? 남은 삶을 무엇을 위해 살아야 될까요? Калган жашообузду эмнеге арнап жашашыбыз керек? 이제 남은 삶을 성령을 따라 살아가야 됩니다. Эми калган бүт жашообузда ыйык рухтун жетеги менен жашашыбыз керек. 우리 세상 돌아가는 정세를 보세요. Азыр дүйнөнүн жүрүп жатканын карасаңыздар, 성경대로 좀 이루어져 가고 있잖아요. баардыгы ыйык жазууда жазылгандай аткарылып бара жатат. 어떤 징조들이 보이고 있습니까? Азыр кандай белгилер көрүнүп атат? 네, 예수님이 말씀하신 것처럼 마지막 때 징조가 지금 우리 눈앞에 보이고 있잖아요. Ыйса айткандай дүйнөнүн акырында боло турган белгилер азыр биздин көз алдыбызда көрүнүп атат. 또 에스겔서에 기록된 말씀처럼 Анан Жизекил китебинде жазылгандай, 또 스가랴서에 기록된 말씀처럼 Захария китебинде жазылгандай, 요한계시록에 기록된 말씀처럼 Аян китебинде жазылгандай, 지금 마지막 때 징조가 눈앞에 밝게 보이고 있잖아요. азыр дүйнөнүн акырында боло турган белгилер бизге ачык айкын эле көрүнүп атат. 그럼 이제 우리 남은 삶을 무엇을 위해 살아야 될까요? Ошондой болуп атса биз калган жашообузду эмнеге арнап жашашыбыз керек? 너무나 분명하죠. Бул бизге так эле белгилүү. 우리 지금 다 풍성한 열매를 거두기를 원하는 사람들입니다. Биз ар бирөөбүз мол жемиш бергибиз келет да, туурабы? 그래서 계속 지금 말씀을 배우고 있잖아요. Ошол себептен сиздер менен сөз үйрөнүп жатабыз. 어떤 삶을 살아야 될까요? Ошондо биз кандай жашоо менен жашашыбыз керек? 분명히 우리는 배워서 알고 있습니다. Биз бул нерсени үйрөндүк, жакшы билип калдык. 자, 그런데요. Бирок 우리 알고는 있어요. аны биз билдик. 근데 순종하지 않는 사람들도 많죠. Бирок билсе дагы дил албай жашаган адамдар көп. 신앙이 안 자라고 있는 거예요. Ал анткенде ишеними өспөйт. 지금은 그러면 안 됩니다. Азыр андай кылсак болбойт. 신앙이 자라가야 돼요. Ишенимибиз өсүш керек. 그래서 고린도전서 13장 11절에 보면 Ошондуктан 1-Кориндуктарга 13-бөлүм 11-аятты карасак, 바울이 이런 말씀을 하십니다. Паул мындай сөздөрдү айткан. 어릴 때 신앙의 모습을 설명해 주고 있죠. Бала кездеги ишеними көз караштарын айтып жатат. 어린아이 신앙과
장성한 자 신앙을 비교해서 설명을 해주고 계십니다. 네, бала кездеги ишеним жана эр жеткендеги ишенимди салыштырып түшүндүрүп атат. 자, 13장 11절 같이 읽어보시겠습니다. 13 бөлүм 11 аятты баарыбыз чогуу койлуу. Бала кезимде жаш балача сүйлөп, жаш балача ойлонуп, жаш балача ой жүгүрчүмүн. Эр жеткенде балалык көз караштарымды калтырдым. 그렇죠. 신앙생활도 분명히 어린아이 신앙이 있고 장성한 자의 신앙이 분명히 있습니다. Ишеним жашоосунда дагы ушундай жаш балача ишеним бар жана эр жеткен ишеним бар. 뭐 이제 각 구원받은 분의 신앙은 어린아이 신앙이겠죠. Албетте жаңы куткарылган адамдын ишеними мындай жаш баланыкындай кичинекей ишеним болот. 하지만 시간이 3년, 4년, 5년, 10년이 됐습니다. Бирок 5 жыл, 10 жыл ушундай убакыттар өттү дейли. 근데 여전히 어린아이 신앙을 가지고 있으면 안 되잖아요. Бирок ошончо жыл өтсө дагы алигиче жаш балача ишенимде жүрсө болбойт да. 이제 장성한 신앙이 되면 Эми эр жеткен ишеним болгондо 어린아이 신앙을 버려야 됩니다. балалык көз караштарды ташташ керек. 당연하잖아요. Негизи эле ушундай болуш керек да. 그래서 에베소서 4장 14절에 보면 Анан Эфестиктерге 4 бөлүм 14 аятты 우리 이 карасак. 말씀도 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул аятты чогуу койлук. Ал буларды адамдык амал көйлүк жана ар кандай азгыруу ыкмасы менен адаштырган ар кандай окутуулардын шамалына айдалган олку солку болгон жаш балдардай болбой. 이제 신앙에 성장하게 되면 이제 말씀을 정확하게 분별하게 돼요. ишенимде өскөндө адам сөздү так айырмалап билип калат. 이건 사람이 하는 말들이구나. Бул жөн гана адамдык сөздөр экен. 자기를 따르게 하기 위해서 하는 사람의 말이구나. Бул өзүнүн артынан ээрчиткиси келгендиктен өзүнүн сөздөрүн айтып жатыптыр. 그 길은 결국은 사망의 길이잖아요. Ал жол болсо өлүмгө алып баруучу жол 이제 деп. 분별할 수 있는 거예요. Ушинтип айырмалап биле алат. 이제 믿음이 성장하게 되면 ишенимде өскөндө 사람의 괴술과 간사한 유혹에 빠지지 않죠. адамдык амал көйлүк жана ар кандай азгыр ыкмаларына адашпайт. 어떤 잘못된 교훈이 들어와도 흔들리지 않습니다. Кандай ар кандай туура эмес окутуулар келсе дагы ал шамалга айдалгандай олку солку болбойт. 지금 우리 비식계 교회도 마찬가지예요. Бул азыр биздин Бишкек жыйыныбызга да 이제 тиешелүү. 많이 성장했죠? Азыр көп чоңоюп калдыкпы? 말씀을 딱딱 분별해냅니다. 이제 Эми сөздү айырмалап калдык. 저거는 성경 말씀이 아니네요. Бирөө бирденке айтып жатса, бул ыйык жазууга ылайык келбеген сөз деп. 자기를 따르기 위해서 하는 말들이네요. Бул өзүнүн артынан ээрчиткиси келип жаткандыктан айтып жаткан 누가 сөз 또 деп. 잘못된 교리를 전하게 되면요. Кимдир бирөө келип туура эмес окуутун айтып 우리 баштаса, 금방 알잖아요. аны биз тез эле 지금 түшүнөбүз. 말씀하고 맞지 않는데 Мунун сөздөрү сөзгө ылайык келбейт го 왜 분별할 수 있을까요? деп эмне себептен айырмалап билип жатабыз? 그만큼 신앙이 성장했기 때문이에요. Ошончолук ишенимибиз өсүп калгандыктан. 그래서 교회가 조용하잖아요. Ошол себептен жыйын тынч. 그래서 여기 히브리서 5장 13절에 보면 Анан Эврейлерге 5 бөлүм 13 аятты карасак, 젖을 먹는 신앙은 어린아이의 신앙이다. сүт менен азыктанган ишеним бул кичинекей баланыкындай ишеним. 그래서 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. Ошол себептен ал чындык сөзү боюнча тажрыйбасыз дейт. 여기 이제 젖을 먹는 것과 의의 말씀에 대해서 비교를 하고 있죠. Бул жакта сүт менен азыктанууну чындык сөзү менен салыштырып атат. 구체적인 말씀은 12절에 나와 있습니다. Тагыраак 12 аятта жазылат. 같이 읽어보실까요? Чогуу койлуу. Убакыт боюнча алып караганда силер окутуучу болуп калышыңар керек эле. Бирок силер кайрадан Кудай сөзүндөгү окутуунун алгачкы негиздерин үйрөтүш керек болуп калды. Силерге күчтүү тамак эмес, сүт керек. 맨날 어린아이처럼 젖만 좋아하는 성도들이 있어요. Мындай күнүгө эле кичинекей бала сыяктуу сүттү жакшы көргөн да ыйык бир туугандар бар. 그냥 육신에 복 받습니다. 그럼 너무너무 좋아하시는 분들이 계시죠. Мындай денелик ушундай баталарды аласыңар деген сөздү өтсөң аябай сүйүнүп уккандар бар. 그 말씀은 너무너무 좋아해요. Бул сөздөрдү укканды аябай жакшы көрүшөт. 육신이 건강해진다. 너무너무 좋아하십니다. Ден соолуңар чыңдалат деген сөздү укканда аябай кубанышат. 그런데 복음 위에 살아봅시다. Бирок жакшы кабар үчүн жашайлы. 믿음의 섭배들처럼 살아야 됩니다. Бизге чейинки ишеним жолундагы адамдардай жашайлы. 죽도록 충성해야 됩니다. Өз жаныбызды аябастан ишенимдүү бололу. 이러면 또 하면 고개를 푹 숙여요. деген сөздөрдү айтсаң баштарын ылдый кылып отуруп 복음에 калышат. 살아봅시다. Жакшы кабар үчүн жашайлы. 희생합시다. Өзүбүздү курмандыкка чалалы. 멋지게 살아봅시다. Ушундай мыкты жашоо менен жашайлы.
그 말씀을 어렵게 생각하는 분들이 계시죠. деген сөздөрдү айтсаң бул оор сөзөө деп ойлогондор бар. 신앙이 어려서 그래요. Ишеними жаш баланыкындай 그냥 болгондуктан 사랑받기만 좋아하고 ошентип ойлоп атат. Анткени сүйүү алганды гана жакшы көрөт. 교회 와서도 마찬가지죠. Жыйынга келгенде дагы 왜 나를 사랑해주지 않습니까? эмнеге мага сүйүү бербей 왜 жатасыңар? 날 도와주지 않습니까? эмнеге мага жардам бербей жатасыңар? 이런 것만 원한다면 아직도 어린아이 신앙인 거예요. Ким ушул нерселерди талап кыла берсе, анын ишеними али жаш баланыкындай 믿음에 ишеним. 성장한 사람들은요, Бирок ишенимде өскөн адамдар 이제 단단한 식물을 먹는 것처럼 эми күчтүү тамак жей алган сыяктуудай 말씀을 더 풍성히 아는 거예요. сөздү дагы тереңирээк түшүнөт. 말씀을 연구하게 되고 сөздү изилдеп баштайт. 말씀을 깊이 있게 또 알아보게 되고 сөздү дагы тереңирээк изилдеп баштайт. 이제 말씀에 순종하는 것도 깊이 있게 순종을 해요. сөзгө тил алганда дагы тереңирээк тил алып баштайт. 어려운 말씀도 우리는 순종하게 됩니다. оор сөздөргө дагы тил алып баштайт. 왜? 신앙이 성장하기 때문이죠. Эмне үчүн? ишеними өсүп 우리는 калгандыктан. 젖만 먹으면 안 돼요. биз кечке эле сүт ичип жүрө берсек болбойт да. 딱딱한 식물도 먹어야 됩니다. күчтүү тамак дагы жеш керек. 우리 복 받는 말씀만 좋아할 것이 아니라 бата ала турган ушинткенде бата аласыңар деген эле 우리 сөздөрдү уга 복음을 бербестен 전하기 위해서 биз жакшы кабар таратыш үчүн, 주님을 기쁘게 하기 위해서 теңирди ыраазы кылыш үчүн 사도 바울이 고백했던 것처럼요. элчи Паул айткан сыяктуудай 내가 이 은혜의 복음을 전하는 일을 위해서 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. мен ушул ырайым жөнүндө жакшы кабарды таратыш үчүн өз өмүрүмдү эч аябаймын деген. 우리 그 말씀도 마음이 받아들여야 되고 биз ушул сөздү дагы жүрөгүбүздө кабыл алышыбыз керек. 그래도 이렇게 살아봐야 되겠다. мен ушул сөз боюнча жашап көрөйүнчү деп 그런 마음도 가지셔야 돼요. ушундай жүрөктүү да болушубуз керек. 그게 장성한 자의 신앙이잖아요. бул эр жеткен ишеним. 제가 지난주에 마지막에 드린 말씀이 있습니다. өткөн жекшемби күнү сөздүн аяк жагында айтып кеткем. 바로 예수님이 이 말씀을 내가 전해드렸죠. ыйсанын ушул сөзүн айтып кеткен болчумун. 요한복음 12장 24절 말씀입니다. Жакан 12-бөлүм 24 аят. 잘 아시는 말씀이죠. Бул аятты жакшы эле билесиздер. 아마 대부분 다 암송하실 거예요. көбүңүздөр жатка билсеңиздер керек. 같이 암송 한번 해볼까요? чогуу баарыбыз жатка айтып 자, 우리 көрөлүкпү? 이 말씀 보지 말고 экранды карабай, 같이 암송 한번 해보겠습니다. чогуу жатка айтып көрөлүк. 내가 чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде будайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет. 예, 많이 암송하시네요. көп жаттаптырсыздар. 이 어떤 말씀이죠? бул сөздүн мааниси кандай? 예수님께서 하신 말씀이잖아요. бул ыйсан айткан сөздөрү. 나는 하늘의 미랄로 세상에 왔다. мен бул дүйнөгө бир будайдын даны катары келдим дейт. 내가 십자가 죽음으로 많은 열매가 맺히게 되었다. мен айкаш жыгачта өлгөндүктөн көп түшүм бердим дейт. 너희도 그런 삶을 살아야 된다. силер дагы ушундай жашоомен жашашыңар керек дейт. 그런 말씀이잖아요. ушундай маанидеги сөз. 우리 예수님은 세상에 오실 때 하나님의 독생자의 신분으로 세상에 오셨습니다. ыйса бул дүйнөгө келгенде Кудайдын жалгыз уулу катары келген. 십자가 죽으심으로 айкаш жыгачта өлгөндөн кийин 이제 독생자가 아니죠. эми ал жалгыз уул эмес, 많은 아들을 탄생시켰잖아요. көп балдарды пайда кылды. 히브리서 2장 10절에서 분명히 말씀하십니다. Еврейлерге жазылган катта так эле айтылып турат. 많은 아들을 이끌어 영광에 들어가게 하시니 예수님. көп балдарын жетелеге, даңкка жетелеген ал дейт ыйса. 이제 예수님은 독생자가 아니세요. эми ыйса жалгыз уул эмес. 구원받은 모든 사람의 첫째 형님이 되시는 겁니다. куткарылган баардык адамдардын улуу агасы болуп калды. 예수 십자가 죽으시고 부활해서 막달라 마리아를 만났잖아요. ыйса айкаш жыгачта өлүп кайра тирилгенден кийин 뭐라- Магдалалык Мария менен 그리고 жолуган. 뭐라 말했죠? анан ага эмне деп айтты эле? 마리아야, Мариям, 너는 내 형제들에게 가라. сен мен бир туугандарыма барып дейт. 형제라 불러주셨습니다. эми бир туугандарым деп чакырып атат. 내 아버지, 너희 아버지. менин атам силердин атаңар. 내 하나님, 너희 하나님께 올라간다 하라. менин кудайым силердин кудайыңарга кетем дейт. 이제 더 이상 독생자가 아니시죠. эми ал жалгыз уул эмес. 많은 아들을 탄생시켰잖아요. ал көптөгөн балдарды жаратты. 예수님은 그 일을 위해 세상에 오셨고 ыйса ошол иш үчүн бул дүйнөгө келген. 그 일을 묵묵히 감당하셨는데 анан ошол ишти унчукпастан көтөрдү. 어떤 모습으로 감당하신 줄 아세요? кандайча көтөрдү бул ишти билесиздерби? 히브리서 12장 2절에 보시면 Еврейлерге 12-бөлүм 2-аятта, 자, 히브리서 12장 2절 말씀입니다. Еврейлерге 12-бөлүм 2-аят. 우리 이 말씀도 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аятты дагы чогуу окуйлук.
ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Ал алдыда күтүп турган кубанычтын ордуна шылдың болгонуна карабай, айкаш чыгачка керилип, азапка чыдады. Андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду. 우리에게 믿음이 무엇인지를 분명히 알게 해주셨죠. Бизге ишеним эмне экендигин көрсөттү. 그리고 우리 믿음을 온전히 만들어 주십니다. Биздин ишенимибизди бүтүрүүчүсү болду. 예수를 바라보자. Ошол Ыйсаны карайлы дейт. 예수님을 바라보자고 하시죠. Ыйсаны карайлы деп атат. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으셨다. Ал алдыда күтүп турган кубаныч үчүн кубанычтын ордуна айкаш чыгачта азапка чыдаган. 앞에 있는 즐거움. Алдыда күтүп турган кубаныч. 그 즐거움이 무엇일까요? Ал кандай кубаныч эле? 내가 하늘의 미랄로 죽음으로 해서 많은 열매가 맺힐 것을 믿음으로 바라보신 거예요. Мен азыр бир буудай даны катары өлсөм, көп түшүм берем деп ошол кубанычты караган. 그보다 더 큰 기쁨은 없잖아요. Мындан дагы чоң кубаныч жок да. 그렇죠? Туурабы? 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으셨다. Ал алдыда күтүп турган кубаныч үчүн айкаш чыгачта азапка чыдаган. 그리고 부끄러움을 조금도 개의치 아니하셨다. Ал шылдың болгонуна караган жок. 십자가 돌아가실 때 벌거벗고 십자가의 못이 바뀌었어요. Аны айкаш чыгачка кадашканда, аны жылаңаштап туруп кадашканда, 하나님께서 Кудай 벌거벗겨 온 채 аны жылаңаштап туруп, 죄인들 앞에 섰잖아요. күнөөкөрлөрдүн алдында турду. 뺨을 맞았죠. Аны жаакка чабышты, 침뱉음을 당했죠. бетине түкүрүштү. 온갖 저주와 조롱을 다 당하셨습니다. Аны каргашты, шылдыңдашты. 무엇 때문에요? Эмне үчүн? 앞에 있는 즐거움을 위하여. Ал алдыда күтүп турган кубаныч үчүн. 앞에 있는 즐거움을 위하여. Алдыда күтүп турган кубаныч үчүн. 십자가를 참으셨잖아요. Айкаш чыгачта азапка чыдады. 그 예수님을 바라보라고 바울은 말하고 있습니다. Аны ошол Ыйсаны карайлык деп элчи Паул айтып жатат. 우리도 마찬가지예요. Бул бизге да тиешелүү. 우리가 복음을 전하는 일 결코 쉬운 일 아닙니다. Биз үчүн деле жакшы кабар таратуу иши жеңил иш эмес. 특히 키르기스탄은 무슬림 국가잖아요. Өзгөчө Кыргызстанда бул мусулман мамлекет. 계속 국가에서 통제를 하고 있습니다. Азыр мамлекеттен көп ушундай тосуп атат. 뭐 노방전도를 할 수도 없고 Сыртка чыгып, каалашыңча жакшы кабар таратып жүрө 뭐 다른 албайсың. 나라처럼 뭐 학교를 빌려서 세미나 할 수도 없잖아요. Башка мамлекеттер сыяктуудай бир окуу жайдын залын арендага алып алып, аяктан сөз өтө албайсың. 그다음 우리 교회는 허가를 받은 교회입니다. Бирок биздин жыйын уруксат алган жыйын. 저도요 매년 허가를 받아야 돼요. 설교하기 위해서. Мен дагы бул жерге туруп сөз өтүш үчүн жыл сайын уруксат алып турушум 얼마나 керек. 조건이 까다로운 줄 아세요? Анан ал уруксатты алыш үчүн канчалык көп шарттардан өтүш керек билесиздерби? 조건에 맞추어서 Ошол ар бир шартка ылайыктап, 또 큰 돈을 들여 가지고 көп акча төлөп, 제가 설교할 수 있는 자격을 얻는 거예요. анан ушинтип туруп сөз өткөнгө уруксат алам. 그걸 아셔야 됩니다. Ушуну да билиш керексиздер. 그래서 예수님은 Ошондуктан Ыйса дагы 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으셨잖아요. алдыда күтүп турган кубаныч үчүн айкаш чыгачта азапка чыдаган. 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 어렵고 힘들지만 Азыр кыйналып, оор болуп жатса 우리도 дагы, 앞에 있는 즐거움을 바라보고 биз дагы алдыда күтүп турган кубанычты карап, 현재 십자가를 참아야 돼요. азыркы учурдагы айкаш чыгачка 십자가가 чыдашыбыз керек. 무엇입니까? 고난이잖아요. Айкаш чыгач деген эмне? Бул азап. 큰 고통과 큰 희생입니다. Бул чоң азап жана өзүбүздү чоң курбандыкка чалышыбыз керек. 나의 수고와 희생이 없이 복음을 전할 수 있다고 생각을 하십니까? Мен эмгектенбей туруп эле, өзүмдү курбандыкка чалбай туруп эле ушундай жакшы кабар тарата алам деп ойлойсуздарбы? 저절로 사람들이 우리 교회 보고 들어온 사람들이 있습니까? Же өзүн туруп эле биздин жыйынга келип калган адамдар барбы? 없습니다. Жок да. 교회당 십자가도 없잖아요. Жыйында айкаш чыгач жок. 십자가를 세울 수도 없어요. Сыртка айкаш чыгачты тургузуп кое албайсың. 하지만 우리 복음을 전합니다. Бирок биз жакшы кабар таратып жатабыз. 큰 어려운 가운데 복음을 전하고 있잖아요. Ушундай кыйынчылыктардын ичинде жакшы кабар таратып жатабыз. 우리도 십자가를 참기 때문입니다. Биз дагы ушинтип айкаш чыгачта азапка чыдап 앞으로도 атабыз. 마찬가지예요. Келечекте дагы 우리 희생할 각오를 해야 됩니다. өзүбүздү курмандыкка чалууга даяр 그냥 болушубуз керек. 전화 한 통 한다고 말씀대로 오는 사람들이 오는 것이 아니에요. Телефон чалып кел деп койсок эле сөз укканы келип калышпайт. 마치 어머니가
아이를 출산하기 위해서 많은 수고를 하는 것처럼 Мисалы үчүн эне баласын төрөш үчүн ушундай көп азаптан өткөн сыяктуудай. 사도 바울도 그랬잖아요. Элчи Паул да айтпады беле? 한 사람을 전도하는 것을 어머니가 아이를 낳는 과정으로 설명을 하고 있습니다. Бир адамга жакшы кабар айтууну эне баланы төрөө процессин окшош деп түшүндүрүп атат. 또 구원받은 사람의 믿음이 자라가는 과정을 어머니가 아이를 키우는 과정으로 설명을 하고 있잖아요. Жана куткарылган адамдын ишенимде өсүшүн бул эне баласын багып өстүргөнгө окшош деп атат. 어머니가 아이를 키울 때요. Эне баласын өстүрүп жатканда, 아이를 낳아서 키울 때 баласын төрөп аны багып өстүрүп жатканда 고생할 것 같아요? 고생 안 할 것 같아요? кыйналабы же кыйналбайбы? 진짜 죽을 고생을 하잖아요. Чындап аябай кыйналат. 죽을 고생해서 자녀를 낳고 Аябай өлүмгө да даяр болуп баласын төрөйт. 또 그 아이를 믿음에 키우기 위해서 얼마나 많은 눈물과 수고와 희생이 들어갑니까? Анан баласын жакшы тарбиялап чоңойтуп өстүрүшүн кандай гана көз жаш, кандай гана азаптардан өтүш керек. 우린 힘들고 어려울 때 주님을 바라봐야 돼요. Биз ушундайча азап тартып кыйналып жатканыбызда Теңирди карашыбыз керек. 우리 주님도 나를 구원하기 위해 십자가에 죽으셨지. Теңир дагы мени куткарыш үчүн айкаш чыгышта өлгөн. 하늘의 미랄에 대해 십자가에 죽으셨지. Бир буудай даны катары айкаш чыгышта өлгөн. 우리도 그런 각오를 하셔야 됩니다. Биз дагы ушундай нерсеге даяр болушубуз керек. 그래야 진짜 열매가 맺히는 거예요. Ошондо гана чыныгы жемиш бере алабыз. 그냥 교회 데려오기는 할 수 있을지 모르겠습니다. Албетте бирөөлөрдү жыйынга ээрчитип келишибиз мүмкүн. 하지만 그 사람을 확실한 믿음에 세우기 위해서 얼마나 많은 수고가 필요한 줄 아십니까? Бирок ал адамды ишенимде бекем тургузуш үчүн канчалык көп эмгектен өтүш керек билесиздерби? 여러분들에게 누가 복음을 전해 주었습니까? Сиздерге жакшы кабарды ким айтты? 예, 한국 교회 선교사가 복음을 전해 주셨잖아요. Ушу Кореядан келген миссионерлер жакшы кабар айтып беришти, 그리고 туурабы? 지금도 한국 교회 소식을 가끔 듣잖아요. Азыр дагы Корея жөнүндө жаңылыктарды угуп турасыздар. 한국에 우리 한국에 많은 교회들이 있고 Кореяда биздин көптөгөн жыйындарыбыз бар. 전 세계 81개국에 몇천 개의 교회가 있습니다. Дүнүйө жүзү боюнча 81 мамлекетте 1000ден ашкан жыйындарыбыз бар. 근데 그게 어떻게 이렇게 성장하게 되었을까요? Бирок ал жыйындарыбыз кандайча мынтип өсө алды? 비결은 하나예요. Бир эле ыкмасы бар. 이 히브리 12장의 말씀처럼 Еврейлерге 12-бөлүмдө айтылгандай, 우리는 앞에 있는 즐거움을 바라보고 십자가를 참았기 때문이에요. алдыда күтүп турган кубаныч үчүн айкаш чыгышта азапка чыдагандыктан. 부끄러움을 개의치 아니했습니다. Шылдың болгонуна карабай дейт. 수고와 희생을 통해서 큰 성장이 이루어지게 된 거예요. Ушундай көп эмгек жана ушундай азап аркылуу ушундай чоң өсүш болду. 우리도 부러워하잖아요. Биз дагы аябай каалайбыз да ушундай болушун. 우리도 어떻게 하면 한국 교회처럼 성장할 수 있을까요? Биз дагы анткени ошо Кореяда жыйын сыяктуу чоңой алабыз, өсө 다들 алабыз. 부러워하고 저게 질문도 많이 하십니다. Көп адамдар ушундай болгусу келет деп мага суроолорду да беришет. 비결이 이 말씀에 나와 있잖아요. Анын жашыруун сыры ушул аятта жазылып турат. 우리는 앞에 있는 즐거움을 바라보고 십자가를 참아야 되는 겁니다. Биз дагы алдыда күтүп турган кубаныч үчүн айкаш чыгышта азапка чыдашыбыз керек. 당장은 눈에 보이진 않지만요. Азыркы учурда көзүбүзгө көрүнбөй жатса 앞에 дагы 있는 즐거움을 바라보셔야 돼요. алдыда турган кубанычты карашыбыз керек. 지금 내가 수고하고 희생함으로써 Мен азыр эмгектенип өзүмдү курбандыкка чалгандыктан 구원받게 될 나의 사랑하는 가족들을 생각해 보십시오. келечекте куткарыла турган өзүмдүн сүйүктүү үй бүлөмдү ойлошум керек. 당장은 보이진 않지만 Азыр көрүнбөй жатса дагы 우리가 믿음으로 심어야 되는 거예요. биз ишеним менен себишибиз керек. 앞에 있는 즐거움을 바라보고 Алдыда күтүп турган кубанычты карап, 희생과 수고를 아끼지 아니해야 됩니다. өзүбүздү мындай аябай эмгектенишибиз керек, мээнеттенишибиз керек. 근데 풍성한 열매를 다 거두기를 원하세요. Баарыбыз эле негизи мол жемиш алгыбыз келет да. 근데 복음을 전하는 일에 희생하고 수고하기를 싫어한다면요. Бирок жакшы кабар таратыш үчүн эмгектенгибиз келбесе, өзүбүздү курбандыкка чалгыбыз келбесе, 주님은 그 사람을 사용하지도 않을 분들은 그 안다? 교회를 사용하지도 않습니다. Теңир ал адамды колдонбойт, андай кылбаган жыйынды да колдонбойт. 분명히 아셔야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 자, 오늘 이제 본문의 말씀이죠. Бүгүнкү негизги аятты карасак, 시편 126장 6절 말씀입니다. 125-забур 6-аят. 자, 이 말씀 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аятты кайра кайталап окуйлу. Үрөөндөрүн талаага ый менен көтөрүп баргандар, боолорун кубаныч менен көтөрүп кайтышат. 뭔가 좀 이해가 안 되지 않습니까? Мындай кичине түшүнүксүз сөз болуп калышы мүмкүн. 아니, 씨를 뿌리러 나가는 사람이 무슨 울면서 누가 씨를 뿌리러 나가요? Талаага үрөөн сээп атып, эмнеге ыйламак эле?
혹시 그런 사람 봤어요? ушундай адам көрдүңүздөр беле? 밭에 씨 뿌리러 나가면서요. талаага үрөн сепкени барып 누가 씨를 뿌리냐고요. ыйлап үрөн сеп аткан адамды көрдүңүздөр беле? 즐거운 마음으로 씨를 뿌리는데 кубанып эле себет да. 왜 울며 씨를 뿌리러 나가는 자라고 말씀을 하실까요? эмне үчүн үрөндөрүн талаага ый менен көтөрүп баргандар деп жазылып атат. 이 그림처럼 бул сөз сыяктуудай. 오늘 이제 우리 제목 표지 그림이 이 그림이잖아요. бул сүрөттөй ошо биздин бүгүнкү теманын сүрөтү. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 ыйлап үрөн сеп барга жаткан 정녕 адам. 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. ал болсо боолорун кубаныч менен көтөрүп келет деп атат. 이 말씀을 오늘 본문 제목으로 삼았습니다. ушул сөз бүгүнкү негизги аят. 오늘 다 말씀 못 드릴 것 같지만요. бүгүнкү сөздө бүгүн толук бүтө албай атат окшойм. 하여튼 조금 더 말씀해 드릴게요. кичине дагы айтып коеюн. 이게 어떤 말씀입니까? бул сөздүн мааниси кандай болуп атат? 희생과 수고를 말씀하고 계신 거예요. өзүбүздү курмандыкка чалышыбыз керек, эмгектенишибиз керек деген сөз. 희생과 수고죠. өзүбүздү курмандыкка чалуу жана эмгектенүү. 우리가 전도하기 위해서 얼마나 많은 고통이 있습니까? жакшы кабар таратыш үчүн кандай көп азаптан өтүш керек? 화면 바꿔주시죠. экранды алмаштырып коесуздар. 집에 있는 남편을 전도할 때, үйүбүздө күйөөбүзгө жакшы кабар айтыш үчүн, 가족을 전도할 때, үй бүлөбүзгө жакшы кабар айтыш үчүн, 자녀들을 전도할 때, балдарыбызга жакшы кабар айтыш 또 үчүн, 친구와 이웃들을 전도할 때 досторубузга, жакындарыбызга жакшы кабар айтыш 그들을 үчүн 쉽게 받아들입니까? алар жеңил эле кабыл алабы? 그렇지 않죠. андай эмес. 특히 키르기스탄은 더 심하게 반대를 합니다. өзгөчө кыргызстанда аябай катуу каршы чыгышат. 우리 다 지옥 가란 말이냐? 라고 반대하잖아요. баарыбыздын тозокко түшүүсү калып жатасыңбы дешит. 우리 천국 가게 하려고 복음을 전하는데 биз бейишке баралык деп жакшы кабар айтып жатабыз да. 사람들은 정반대로 알고 있잖아요. бирок адамдар такыр эле тескерисинче түшүнүшөт. 그러니까 얼마나 많은 수고가 필요할까요? ошол себептен канчалык көп эмгек керек. 날마다 울면서 기도해야 됩니다. күнүгө ыйлап сыйыныш керек. 내 가족을 위해서, үй бүлөм үчүн, 내 친척들을 위해서, туугандарым үчүн 그리고 이 나라를 위해서 жана ушул мамлекет үчүн. 정말 많은 희생과 수고와 눈물이 필요하잖아요. мындай чындап көптөгөн эмгек, өзүбүздү курмандыкка чалуу, мээнет, көз жаш деген керек. 사람은 영원한 멸망으로 달려가고 있습니다. анткени ал адамдар түбөлүктүү өлүмгө карай чуркап баратышат. 영원한 멸망으로 끌려가고 있잖아요. түбөлүктүү өлүмгө карай сүйрөлүп бара жатышат. 그들을 바라보고 있으면 аларды карап турсак 진짜 슬프잖아요. алардын бара жатканын көрүп чындап кайгырасың да. 너무 마음이 아프잖아요. аларды көрүп жүрөгүң абдан ооруйт. 그래서 우리가 기도하고 ошол себептен биз сыйынышыбыз керек. 함께 하자고 계속 말씀을 드리는 거예요. ошондуктан биримдикте болук деп кайра сөз айтылып 아이 жатат. 전도는 선교사님이 하시겠지 생각하시면 안 됩니다. эми жакшы кабарды миссионер өзү таркатат да деп ойлобош керексиздер. 우리가 함께 해야 되잖아요. биз чогуу болушубуз керек. 우리가 성령을 따라 심어야 됩니다. биз рухка себишибиз керек. 그래야 영생 열매를 거두는 거예요. ошондо түбөлүк өмүр жемишин алабыз. 내 마음대로 살면서 бирок өзүм каалагандай 내가 жашап, 하고 싶은 거 다 하면서 кылгым келген нерсенин баарын кылып, 그리고 신앙생활을 한다고 말해요. анан ишеним жашоосуна жашап жатам деп айтсам, 진짜 마음이 아픕니다. аларды көрүп дагы жүрөгүң ооруйт. 그러면 안 되죠. биз мындай кылбашыбыз 우리가 керек. 울며 씨를 뿌리러 나갈 때 биз үрөндөрүбүздү талаага ый менен көтөрүп барсак, 주님은 우리에게 영생의 열매를 안겨 주십니다. теңир бизге түбөлүк өмүр жемишин бергидей кылат. 자, 누가복음 16장 9절에 보면요. Лука 16-бөлүм 9-й 자, 이 аятты 말씀만 하고 карасак, 끝내야 될 것 같습니다. ушул аят менен бүтүрөлүк. 누가복음 16장 9절 말씀입니다. Лука 16-бөлүм 9-й аят. 같이 읽어 보실까요? Чоң окуйлук. Мен да силерге айтып коеюн. Өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. 자, 불의의 제물로 친구를 사귀라. өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө дейт. 그리하면 없어질 때 저희가 영원한 수소로 너희를 영접할 거다. байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. 이게 불의 제물이 뭘까요? өтүп кете турган байлык деген 그래서 бул 내가 эмне? 뭐 남을
사기쳐서 얻은 돈을 말한 건 분명히 아닐 테고 өтүп кете турган байлык деген болсо бул башкаларды алдап тапкан акчам эмес да. 나쁘게 돈을 번 것도 아닐 же 텐데 жаман ыкма менен тапкан акчам эмес. 왜 불의의 재물로 설명을 하실까요? бирок эмне үчүн өтүп кете турган байлык деп атат? 자, 사실요. 내가 세상에 살면서 내가 가지고 있는 것들이 있죠. мен бул дүйнөдө жашап жатып менин колумда болгон нерселер бар. 뭐 집도 있고 돈도 있고 있을 거예요. үйүм бар, акчам бар да башка нерселер бар. 근데 그것이 내 것이라고 생각하시면 안 됩니다. бирок ошонун баары меники деп ойлосок болбой калат. 우리는 태어날 때 빈손으로 태어났어요. анткени биз төрөлгөндө жылаңач төрөлгөнбүз. 갈 때 빈손으로 갑니다. өлгөндө дагы жылаңач кетебиз. 그럼 세상에 살면서 내가 가지고 있는 모든 것들은요. ошондо мен бул дүйнөдө ээ болгон баардык нерселер 예, 잠시 빌려 쓰고 있는 거예요. ал бир аз убакытка гана колдонуп жаткан 내 нерселер. 것이 아니란 말입니다. алар меники эмес. 내 것이 아니에요. меники эмес. 근데 내 것이 아닌 것을 내 것처럼 생각하고 살아간다면 бирок меники эмес болгон нерселерди меники деп ойлоп жашасам 진짜 불의한 사람이죠. анда чындап адилетсиз адам болот. 그건 도덕이라고 말할 수 있을 거예요. чындап ууру болот. 하나님이 내게 맡긴 것들을 кудай мага тапшырган нерселерди 특히 구원받은 사람은 말할 것도 없습니다. өзгөчө куткарылган адамдар жөнүндө айтыштын да кереги жок. 내 생명도 주님의 것이고 менин өмүрүм дагы теңирдики. 내가 가진 모든 것이 다 주님의 것이에요. менде болгон баардык нерсенин баары теңирдики. 잠시 나에게 맡겨주신 것들입니다. ал нерсенин баарын мага бир аз убакытка гана берген. 이거를 나를 위해서만 사용한다면요. бирок ал нерсенин баарын мен өзүм үчүн гана колдонуп жашасам 진짜 불의한 사람이죠. анда чындап жаман адам болом. 그럼 이 재물 어떻게 써야 됩니까? ошондо бул байлыкты кандайча колдонуш керек экен? 친구를 사귀라고 말씀하시는 거예요. ошол байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө дейт. 영원한 친구를 사귀라. түбөлүк досторду күткүлө дейт. 내가 가진 시간들, мага берилген убактымды, 내게 있는 재능들, мага берилген таланттарымды, 내게 있는 재물들, менин колумда байлыгымды, 이 모든 것을 가지고 영원한 친구를 사귀어야 돼요. ушул баардык нерсе менен өзүбүзгө түбөлүк досторду күтүшүбүз керек. 바로 복음을 전하는데 사용해야 되잖아요. жакшы кабар таратуу иш үчүн колдонушубуз керек. 그럼 어떤 일이 생기죠? ошондо кандай иш болот? 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын дейт. 우리를 영접해 주신대요. бизди кабыл алышат. 천국에 가면 бейишке барсак 우리에게 달려와서 인사하는 사람이 있을 거예요. бизге чуркап келип биз менен учурашкан адамдар болсо, 너무너무 감사하는 사람이 있을 겁니다. аябай ыраазы болгон адамдар болсо, 나는 그가 누군지 몰라도요. аны мен тааныбасам дагы 그가 내게 다가와서 너무너무 감사를 나에게 표할 겁니다. мага аябай чуркап келип бирөө аябай ыраазычылык билдирип мен менен учурашса, 그렇게 이렇게 말할 거예요. анан минтип айтса, 당신이 한 세계 선교 헌금으로 제가 구원을 받았습니다. сиз дүйнөлүк миссия үчүн берген курмандыгыңыз үчүн мен ушинтип куткарылдым деп. 당신이 해외 지역에 교회당을 지어 주었기 때문에 나는 그 교회당에서 구원을 받았습니다. сиз ошол чет өлкөдө жыйын имаратын кургандыктан мен ошол жерде куткарылдым деп. 우리는 모르지만 биз аларды билбешибиз мүмкүн, 그들은 분명히 알게 될 거예요. бирок алардан билебиз. 우리를 영접해 줄 겁니다. алар бизди кабыл алышат. 우리 그걸 생각해 봐야 돼요. биз 오шондо ойлонушубуз керек. 우리 한국 교회 성도들은 이런 마음으로 살아갑니다. Кореядагы ыйык бир туугандарыбыз ушундай жүрөк менен жашашат. 뭐 넉넉해서 교회 헌금한다고 생각을 하십니까? аябай бай жашагандыктан эле курмандык берет деп 진짜 ойлойсуздарбы? 구원받은 사람 중에서요 그렇게 큰 부자들 없습니다. бирок чындыгында куткарылгандардын арасында анчалык чоң бай адамдар жок. 그냥 똑같은 사람들이에요. биздей эле адамдар. 근데요 교회당을 건축할 때 힘껏 헌금을 합니다. бирок жыйын имаратын куруш үчүн аябай курмандык көп алып келишет. 왜 교회당이 준비가 돼야 사람들에게 은혜의 복음을 전할 수가 있잖아요. анткени жыйын имаратыбыз болсо адамдарга ырайым жөнүндө жакшы кабарды жеткизе алабыз да. 해외 선교에서도 힘껏 헌금한다니까요. миссияда чет өлкөдө жүрүп жаткан миссия үчүн да көп курмандык 이 чогултушат. 비시켓 교회당 누가 지어 주었습니까? мисалы үчүн бул бишкек жыйын имаратын деле ким куруп 한국 берди? 교회에 몇몇 분들이 헌금해서 이 교회당을 건축해 주셨어요. ошо Кореядагы бир нече адамдар, туугандарыбыз курмандык чогултуп курушкан.
이 교회당에서 구원받은 모든 분들이 있잖아요. Анан ушул жыйынга келип куткарылган көптөгөн адамдар 비록 бар. 우리는 지금 다 알지 못할지 몰라도 Биз баарын азыр билбесек дагы 천국 가면 알게 될 거예요. бейишке барганда билебиз. 저분들이 헌금해 주셨구나. Ушул адамдар курмандык берген турбайбы? 그래서 비식계 교회당이 지어졌고 Ошол себептен Бишкек жыйын имараты курулган турбайбы? 내가 교회당에서 말씀을 듣고 구원을 받았구나. Мен ошол жерден сөз угуп куткарылгам да деп. 정확하게 알게 될 거예요. Ошолордун баарын так билебиз. 그리고 영접해 줄 겁니다. Анан аларды кабыл алабыз. 우리는 세상에 살면서요. Биз бул дүйнөдө жашап 꼭 이 жатып, 말씀을 꼭 제가 드리고 싶은데 ошол сөздү сөзсүз айткым келип атат. 대출 받지 마세요. Кредит албаңыздар. 생활 어렵다고 대출 받지 마세요. Кыйналып кеттим деп кредит албаңыздар. 주님께 기도하고 Андан көрө Теңирге сыйыныңыздар. 아껴 쓰고. Болгон акчаңыздарды аярлап колдонуңуздар. 근데 우리 너무 쉽게 대출 많이 받는 것 같아요. Анткени ошо көбүн карасам кредитти ойлонбой эле жеңил ала беришет экен. 이 на라가 그렇게 시책을 만들어 갑니다. Азыр Кыргызстанда ошондой нерсе жеңилдетип койгон да. 쉽게 돈 빌려주잖아요. Карызга жеңил эле берип коет. 그리고 어떻게 됩니까? Анан эмне болот? 그 때문에 집을 뺏기는 사람도 생기고 Анын айдан үйүн тартырып ийгендер бар. 또 그 빚 갚느라고 외국에 또 돈 벌러 가야 되잖아요. Карызымды төлөйм деп чет өлкөгө иштегени кетет. 사람을 점점점 돈의 노예로 만들어 갑니다. Адамдарды акчанын кулу кылып коет. 대출 받지 마세요. Кредит албаңыздар. 우리는 사랑의 빚 외에는 빚을 지지 말라고 그랬잖아요. Сүйүүнүн карыздан башка эч нерсе менен карыз болбошубуз керек. 사랑의 빚은 뭘까요? Сүйүү карыз деген эмне? 우리가 교회당을 건축하기 위해서, Биз жыйын имаратын куруш үчүн, 해외 선교를 하기 위해서, чет өлкөгө да миссияга чыгыш үчүн, 한국에 있는 성도들은 때론 대출을 많이 받기도 해요. ошол иштер үчүн кээде Кореяда ыйык берип тургандарыбыз 왜 кредит 가진 돈이 алышат. 없기 때문에. Азыр өзүндө акча жок болгондуктан, 그건 사랑의 빚이잖아요. бул ошо сүйүү үчүн алган карыз болуп жатат. 하지만 생활이 어렵다고 해서 Бирок жашоомдо кыйналып кеттим деп 쉽게 대출을 받고 кредит ала берсек, 또 그 갚느라고 또 더 큰 대출을 받고 ал кредитти жабам деп дагы башка кредит алсак 그러면 안 돼요. болбой калат. 우린 저축을 배워야 되고요. Биз акча чогултканды үйрөнүшүбүз керек. 어려운 가운데서도 사는 것도 배우셔야 됩니다. Кыйналып жашаганда дагы үйрөнүшүбүз керек. 하지만 사랑의 빚은 저도 괜찮아요. Бирок сүйүү үчүн карыз болсок болот. 하지만 그것도 규모 있게 해야 됩니다. Бирок аны дагы ойлонуп кылыш керек. 어쨌든 제가 왜 이 말씀 드리는가 하면요. Бул сөздү айтып жатканымдын себеби, 자주 연락이 와요. анткени көп адамдар чалып сурап 그래서 калышат. 어떻게 하면 좋을까요? Пастор, эмне кылсам болот деп. 빚 갚느라 너무 힘들어요. Азыр карызым төлөй албай кыйналып атам деп. 우리 정말 조심해야 됩니다. Биз чындап абайлашыбыз керек. 그래서 우리는 불의에 내게 있는 재물을 가지고 Ошентип мен өзүмдөгү өтүп кете турган 우리는 байлыгымды 영원한 친구를 사귀어야 되지. түбөлүк досторду күтүшүбүз керек. 그냥 대출 갚느라고 Бирок анын баарын кредит төлөш үчүн 바빠가지고 бошобой, 전도할 돈도 없고 жакшыга таратууга акчабыз жок, 교회 차비도 없고 жыйынга келгенге жол киребиз жокпу. 이러면 안 되잖아요. Мындай болуп калсак болбойт. 올바르지 못한 모습이기 때문에 Бул туура эмес болуп калат. 그전에 불의의 재물로 친구를 사귀라. Биз өтүп кете турган байлык менен өзүбүзгө досторду күтүшүбүз керек. 그러면 없어질 때 저희가 영원한 수소로들이 영접하리라. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын дейт. 우리 이 말씀을 생각해 봐야 되고요. Биз ушул сөздүн үстүнөн ой жүгүртүшүбүз 그리고 керек. 마지막 한 가지 말씀이 있는데 Акыркы дагы бир сөз. 누가복음 6장 38절 말씀이에요. Лука 6-бөлүм 38-аят. 자, 누가복음 6장 38절 Лука 6-бөлүм 38-аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлук. Бергиле, ошондо силерге да берилет. Жакшы ченем менен ченеп, ыкшап, бастырып, ашыра толтуруп, этээңерге төгүшөт. Анткени кандай ченем менен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем менен өлчөнүп берилет. 우리가 성도를 도와주고 또 교회를 위해서 헌금하는 그 돈들은요. Биз ыйык бир туугандарга жардам берип, жыйынга берип жаткан курмандыктарыбыз 절대로 없어지는 것이 아니죠. бул жок болуп кете турган нерселер эмес. 하나님의 약속의 말씀이잖아요. Кудай бул жерде убада берип жатпайбы? 주라 그리하면 너에게 주실 것이니 Бергиле, ошондо силерге да берилет дейт. 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 너에게 안겨주리라. Жакшы ченем менен ченеп, ыкшап, бастырып, ашыра толтуруп, этээңерге төгүшөт дейт. 이제 우리는 우리의 시간과 재능과 재물들을 무엇을 위해 사용해야 됩니까? Шуна биздин убактыбызды, таланттарыбызды, байлыгыбызды эмнеге колдонуш керек экенбиз?
오직 불쌍한 영혼들을 전도하는 그 일을 위해서 사용을 해야 돼요. аянычтуу жандарга жакшы кабар таратуу ишинде колдонуш керекпиз. 우리 전도비를 벌기 위해서 열심히 일해야 되고요. жакшы кабар таратууга акча табыш үчүн тырыш жакты менен иштеш керекпиз. 학생들도 열심히 공부해야 됩니다. окуучулар дагы тырыш жакты менен окуш керек. 그래야 내 주위 사람이나 내 모습을 보고 예수님 말씀을 들을 거 아니에요. тегерегим адамдар мени көрүп ыйса жөнүндө сөздү угушат. 우리의 삶도 마찬가지입니다. бул биздин жашообузга да тийишелүү. 깨끗한 삶을 살아야 돼요. таза жашоо менен жашашыбыз керек. 육체를 위해 살면 안 됩니다. денебиз үчүн жашасак болбой калат. 성령을 위해 살아야 돼요. ыйык рух үчүн жашашыбыз керек. 그런데 주님께서 우리에게 풍성한 열매를 주시는 거예요. ошондо теңир бизге мол жемиш берет. 그래서 오늘 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단어를 가지고 돌아오리라 말씀을 한번 생각해 봤어요. бүгүн болсо үрөндөрүн талага ый менен көтөрүп баргандар боолорун кубаныч менен көтөрүп келишет деген сөздү үйрөндүк. 나머지도 다 못 드린 말씀들은 бүгүн бүтө албай калган сөздөрдү 다음에 이어서 말씀을 또 드리도록 하겠습니다. эмгиде улантып өтөм. 하여튼 우리는요 성령을 위해 심어야 되고 ишил биз рухка себишибиз керек. 그리고 울며 씨를 뿌리러 나가야 됩니다. анан үрөндөрүбүздү ый менен сепкени көтөрүп барышыбыз керек. 그런데 주님은 풍성한 열매로 채워 주시는 거예요. анткени ошондо анан тегири бизге мол жемиш берет. 자, 오늘 여기까지만 배우겠습니다. бүгүн ушу менен эле 같이 бүтүрөлү. 기도하시겠습니다. чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай ата сага ыраазыбыз. 오늘 우리에게 말씀을 주시니 감사합니다. бүгүн бизге сөзүңдү ачып бергени үчүн ыраазыбыз. 우리가 주님 앞에 풍성한 영생 열매를 맺기 위해서 우리가 어떠한 삶을 살아야 되는지 말씀을 배웠습니다. Кудайым бүгүн сенин алдыңда мол жемиш бериш үчүн кандай жашоо менен жашаш керек экендигибизди үйрөндүк. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап жашоого жардам берегөр. 그래서 우리 개인과 우리 교회를 통해서 하나님이 기뻐하시는 열매가 풍성히 맺히기를 원합니다. жеке ар бирөөбүз аркылуу жана жыйыныбыз аркылуу мол жемиш берилишин каалайбыз. 그리고 주님 내일부터 우리 청년들이 주관하는 전도 집회가 계획되어 있습니다. ошондой эле теңирим эртең биздин жаштарыбыз уюштуруп жаткан семинар башталат. 이번에 많은 분들을 하나님 말씀 앞으로 인도할 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. ушунда дагы көптөгөн адамдарды теңирим сенин алдыңа алып келиш үчүн бизди жетектейгөр. 또 주님이 역사하셔서 많은 사람이 구원받을 수 있도록 주님이 함께 해 주시옵소서. жана теңирим өзүң иштеп көптөгөн адамдар куткарылып калыш үчүн өзүң жардам берегөр. 말씀을 전하고 통역하는 모든 분들 위해 주님께서 능력으로 함께 해 주시옵소서. жана сен сөзүңдү жеткизе турган жана которо турган адамдардын үстүндө өзүң күчүң менен чогуу бологөр. 그 주님이 기뻐하시고 우리 모두에게 큰 기쁨이 되는 한 주간의 집회가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. ушундайча теңирим сени да кубандыра турган жана бизге да кубаныч тартуулай турган бир жумалык убакыт болуш үчүн өзүң жетектейгөр. 오늘 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. бүгүнкү күндүн да калган баардык убакытын теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. бизди сүйгөн эса теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.